بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور بیٹھک کل اس لیے نہیں ہو سکی کہ خان صاحب تھے نہیں, نیری بہت چل رہی سی اور بھی کچھ دوست نہیں تھے. ہاں صاحب تسی کیا نہیں کہ کل کر لو. آپ غلط بیانی نہ کریں. آپ نے کہا تھا مجھے کل کر لو. یہ میں نے کہا تھا لیکن آپ کی وجوہات کی وجہ سے اور وجوہات اب اس کو اچھا چلے. لیکن جو چیزیں ہیں باوجود, اور دو ہمارے جو دوست ہیں وہ آج نہیں ہیں. رضی صاحب نے کسی کھانے پہ جانا تھا اور شکیل ملک صاحب کے بھائی چونکہ پچھلے دنوں انتقال کر گئے تھے تو انہیں اپنے گاؤں جانا پڑا اس سلسلے میں. تو اس دوران جو پچھلا ہفتہ ہے اس میں بڑی تاریخی جو واقعات رونما ہوئے ہیں. آرمی چیف کو جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا اور مطلب اس کے اوپر دونوں طرح کی کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے, کچھ اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں تیزی ہے اور یہ دہشت گردی بھارت کی طرف سے ہے. یہ بات جو ہے وہ ہمارے ذمہ داران جو ہیں ریاست کے وہ کھل کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی ایک ہمیشہ کی طرح دیر کر دیتا ہوں میں وہ کی جی انہوں نے پھر دیر کر دی اور اس دیر کے بعد اب وہ نئے راستے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ان کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. ان کی کافی ہیلپ کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں گل نہیں بنتی بھائی. عباسی صاحب کی یہ خواہشات پوری نہیں ہوں گی. تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ پتر وہ دن ڈوبا جدن گھوڑی چڑھیا کبا. تو کبا ہی بڑا آتا ہے خان صاحب. نہیں خان صاحب ہاں پہلے لگڑا کہتے تھے, اب کبا ہو گئے. رضی صاحب بھی آ گئے. ایسا ہی اس کے گھر کو بھی آباد دیکھی ہو جس خانمہ خراب کا یہ دل مشیر ہو. ہائے 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 ہائے. ہم نے ابھی اناؤنس کیا تھا کہ رضی صاحب جو ہے انہوں نے کھانے پہ جانا تھا لیکن وہ میرا خیال ہے کھانے سے پہلے ادھر تشریف لے آئے ہیں. سر تسی چھا گئے ہو سر, این ٹائم دے تسی انٹری پائی ہے. وہ رضی صاحب لی جج صاحب دال ہونی چاہیے. تسی کھانا کھانا ہاں کھانا اچھا. اسی سارے گوشت خور ہاں. یہ دو بندیاں نو کٹ گئے یہ گوشت دے تے انہاں نو, حالانکہ پائن کشمیری نے اور گوشت انکار کر دیندے نے. یہ بڑی حیران کن گل. دال خور کشمیری میں پہلی باری ویکھیا سر. یا زیادہ دال کشمیری بڑی دال چاول کھاتے ہیں بہت انڈے پا کے چکن پا کے. تینوں یہ نہیں نہ پتا ہے کیوں سر. وہ ثابت مونگ میں چکن اور وہ سویا ہوتا ہے نا انڈے لال رنگ کا ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ. وہ اس علاقے کی جو ہمارے حصے میں کشمیر ہے خاص خوراک ہے. ہاں اور سب شام کو جو ہے نا وہ یہی کھاتے. سبزیاں جو سبزی کھاتے ہیں کڑام. چلے کشمیریاں دے کھانے تے بعد ڈسکس کر لیں گے. ابھی جو ہوا ہے وہ جو کیا لے کہ ایجنڈا جو ہم نے سیٹ کیا ہے وہ ہے جناب کہ دہشت گردی, فیلڈ مارشل کا عہدہ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو راستے تلاش کرنے کی دہشت گردی خوشدار. تو سر جی میرا خیال ہے کتنے پہلے شروع کریے. فیلڈ مارشل تو شروع کرنا چاہیے تھا. بنتا تو یہی ہے چوہی صاحب شروع کرو. چونکہ ٹیکنیکل قانونی مسئلہ فیلڈ مارشل والا تو صحیح چوہی صاحب تو ذرا آغاز کریے. صحیح چوہی صاحب فیلڈ مارشل کی کیا ہوتا ہے. ویسے تو وہ تو پتہ چل گیا کہ کیا ہوتا ہے, بڑی وہ آ رہی ہیں خبریں کہ, لیکن کچھ لوگ اس کے ناقد بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو اس نے ایکسیلنٹ قسم کی اسٹریٹجی ہو, ہاں قیادت جو ہے ٹاپ کلاس کی, اس نے ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جس بندے میں ہوتی ہیں, جنگ جیتی ہو, تو پھر اس کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا جاتا ہے. اچھا جو ناقد ہے نا ان کے جو تھے, ایوب کیا لگتا تھا اس کو, عمر ایوب کا دادا جی, جنہوں نے کسی نے کیا اگر کسی نے سمجھنا ہمیں فیلڈ مارشل کی ہے. انہوں نے تو کوئی جنگ ہی نہیں جیتی تھی 59 میں. ان کی یعنی ماشاء اللہ 2.5 دن کا تھا. اچھا ماشاء اللہ لگنے کے بعد یعنی وہ شاید اسی کو فتح سمجھ لیا انہوں نے کہ ماشاء اللہ لگا دیا. قوم فتح کر دی دو, یعنی کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان دونوں فتح کیے نا بھائی صاحب نے. اور اب یہ ناقدین بنے ہوئے یہی لوگ ہیں وہ لوگ جو اچھا نہیں کچھ بھارت کا غیر جانبدار بھی ناقدین میں شامل ہیں. میں عرض کر رہا ہوں جو انڈین میڈیا بات کر رہا ہے اور یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں,
جو ناقدین ہیں وہ سمجھنے یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان نے جنگ جیتی ہی نہیں، یہی مطلب بنتا ہے نا، اور ان کا کوئی کردار ہی نہیں، اس لیے جناب کوئی توقع نہیں بنتا تھا کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا جاتا۔ ابتدا میں شروع میں ظاہر ہے یہ میرے خیال ہر بندے کو پتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل کا رینک ہوتا ہے اس کی ریٹائرمنٹ کوئی نہیں ہوتی، تاحیات رینک جو ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے یہ نہیں ہوتا نا ریٹائرڈ نہیں لگتا، ہاں ریٹائرڈ نہیں لگتا نا، وہ ہوتے ہی نہیں ریٹائرڈ۔ ہاں نہیں ایسے فرق ہے نا، عرض یہی تو میں عرض کرنے لگوں، یہی ان کو وہم ہوا کہ شاید وہ تاحیات چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے۔ یہ تاحیات یہ ہے ایکٹیو ڈیوٹی، یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف چیف آف آرمی ایکٹیو ڈیوٹی رینک ہے، ٹھیک ہے، اس کی ریٹائرمنٹ اسی طریقے سے ہوتی جانی ہے، ٹھیک، جیسے اب مثلاً یہ 2027 میں ریٹائر ہوں گے، پھر 5 سال ایکسٹینشن مل سکتی ہے، وہ گنجائش ہے، پہلے 3 یا 5 سال یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسٹینشن مل رہا ہے، لیکن وہ جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے یا ریٹائرمنٹ کا جو طریقہ کار ہے قانون میں دیا گیا اس کے مطابق ریٹائر ہوں گے۔ اب دیکھیں نا منٹگمری جو ہیں وہ 1976 میں میرے خیال 74 میں انتقال ہوا ان کا، لیکن وہ آرمی چیف تو نہیں رہے نا، ہاں کبھی بھی نہیں رہے، کبھی بھی نہیں رہے۔ اور اسی طرح جو اب وہاں کے کنگ ہیں چارلس، وہ بھی فیلڈ مارشل ہیں، ان کے ابا جی وہ یار یہ باقاعدہ یہ فوج میں وہ شامل ہوتے ہیں، وہ جو ہنری یا ایڈورڈ ہے وہ چرچ آف انگلینڈ کے ہیڈ بھی ہیں، اور یہ جو ان کا بیٹا ہنری یا ایڈورڈ جو ہے وہ افغانستان میں جنگ لڑ کے نہیں گیا، لڑکے گیا، اچھا ایڈورڈ بھی جو ہے وہ بھی فیلڈ مارشل ہے، ان کے جو فلپ تھے ابا جی وہ بھی فیلڈ مارشل ہیں، لیکن کبھی انہوں نے کمال نہیں کیا۔ ایک بات یہ کہ یہ عہدہ ایسا ہے، وہ تاجات والی جو بات میں آنریری ہے کہ نہیں، اس کو ایک سٹار اور لگ جاتا ہے، سلیوٹ کا جو سٹائل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا اب صدر اور وزیر اعظم کو جو سلیوٹ کرنا ہوتا ہے نا، انہیں جو سٹک ہوتی ہے وہ بائیں ہاتھ میں پکڑ کے دائیں ہاتھ سے سلیوٹ کرنا ہوتا ہے، ہاتھ میں پکڑ کے نیچے بغل میں، لیکن اور جو دوسرے ان سے جونیئر ہیں یا جو جنرل ہے فل، ان کو جب سلیوٹ کرنا ہے تو جیسے صرف انہوں نے سٹک کے ساتھ ایسے کرنا ہے، بس پیشانی تک لے کے جانی ہے، وہ ہاتھ سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا کوئی پروٹوکول ہے، اور جب چاہیں جس تقریب میں چاہیں وہ فیلڈ مارشل کی وردی زندگی بھر پہن کے وہاں جائیں گے، انہیں وہ پروٹوکول ملے گا جو فیلڈ مارشل کو دیا جائے، فیلڈ مارشل، بس یہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، آپ اس پہ کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ ویسے میں نا ناقدین تو نہیں کہنا چاہیے، جیڑا مزیدار تبصرہ ہے نا مینوں وہ چیمہ صاحب دا لگیا ہے، عمر چیمہ صاحب دا، انہوں نے کہا مٹھا کوئی زیادہ نہیں پاتا۔ ہمیں چونکہ ڈائبٹیز ہے تو ہم اسی تے چینی ویسی پرہیز کرنا، مینوں نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک چودھری صاحب کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ بیسیکلی یہ اٹس این آنر، ٹھیک، آپ کو ایک میڈل ملا ہے فیلڈ مارشل کا۔ ہاں اچھا، وہ جو برطانیہ کے وہ شہزادے کی بات کر رہے ہیں، چارلس کی یا اس کے آگے کوئی بیٹے کی، وہ وہاں بادشاہت ہے، وہ کسی اور حساب سے انہیں فیلڈ مارشل، وہ تو بادشاہ ہے نا، انہوں کی مرضی ہے، لیکن انہوں نے ہیڈ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو رائل نیوی ہے اس کو ہیڈ کیا ہوا ہے، نہیں ہیڈ نہیں کیا ہوا، چارلس نے ہیڈ کیا ہوا سر، کام کیا ہوا ہے میرا خیال ہے۔ اچھا، جو فیلڈ مارشل ہے اس کا خطاب انڈیا میں دیا گیا تھا جنرل مانک شاہ کو، اور اس کے بعد وہ ریٹائر بھی ہو گئے، لیکن وہ فیلڈ مارشل رہے جب تک وہ زندہ رہے۔ اچھا، اس سے پہلے ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 میں جو فیلڈ مارشل بنائے جاتے تھے یا بنائے گئے، وہ بھی کارکردگی کی بنیاد پر یا مختلف وہ جو الائز کی فورسز ہوتی تھیں ان میں سے جو سینئر جنرل ہوتا تھا اس کو بنایا جاتا تھا فیلڈ مارشل۔ تو بیسیکلی اٹس این آنر۔ اگر اس میں کوئی اختیارات کا معاملہ ہے تو پھر آپ کو قوانین میں ترمیم کرنی پڑے گی کہ ایز فیلڈ مارشل آپ کو کوئی اختیار دیا جائے کہ آپ تینوں فورسز، دیکھیں یہ جو تینوں فورسز ہوتی ہیں نا، آرمی چیف ہو گیا، نیول چیف ہو گیا، ایئر فورس کا چیف، یہ برابر کی پوسٹ ہے، ان میں سے جو میں قانون ہے، باقی اس پر جس طرح بھی عمل ہو وہ مجھے نہیں پتا۔ چوتھا جو ان کا باس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یونٹی آف کمانڈ کے لیے، وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، وہ جو عہدہ جو نام ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ ان تینوں کا باس ہوتا ہے۔ یہ ڈکٹیٹرز کے دور میں، یہ بھٹو دور میں یہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، ڈکٹیٹرز کے دور میں اس عہدے کو کھڈے لائن بنانے کی پوری کوشش کی گئی کہ اپنے کو جونیئر کو لگا دیا، یا خود نہیں لگنا کسی نے بھی، وہ آرمی چیف ہی بننا چاہتا ہے لیکن ادھر نہیں جانا۔ مشرف
के दौर जब मुशर्रफ बना आर्मी चीफ, तो ये भी मुस्लिम लीग का ही क्रेडिट है कि ये पहले चेंज होती थी, रोटेशन में होती थी। नेवल चीफ बना, एयरफोर्स चीफ बना, आर्मी का चीफ या कोई भी जनरल जो है वो, अच्छा मिठा ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, वो मिठा ज़्यादा वाली बात आगे चल के करते हैं। तो जब परवेज़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने बनाया चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी खुश करने के लिए कारगिल के बाद, और आर्मी चीफ भी, वो नताइज भी नहीं रोक सके, और उसके बाद हुआ ये कि एयरफोर्स को या नेवी को ये पोस्ट मिलनी बंद हो गई। ये एक तरह का कब्जा हो गया। ये है बिल्कुल डिफरेंट कि भी एक जंग हुई है। मुझे इस ओहदे से कोई इख्तलाफ नहीं है जनरल आसिम मुनीर को। दो चीज़ें मैं दोनों पर्सपेक्टिव सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि ये इतनी बड़ी जंग नहीं थी, और इतनी बड़ी जंग यानी 3 रोज़ा कह लें या 4 रोज़ा जंग कह लें, तो अच्छा हुआ बंद हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि कहा यह जाता है, ये मैंने सुना है कि जो चीज़ें हमें बज़ाहिर एयरफोर्स की अचीवमेंट नज़र आती हैं, ज़ाहिर है यूनिटी ऑफ कमांड में तीनों फोर्सेस इकट्ठे ही लड़ा करती हैं, और जो नहीं लड़ते वो नहीं जीता करते। तो जो आपकी यूनिटी ऑफ कमांड नज़र आई है, और उस यूनिटी ऑफ कमांड में जो मेरे पास खबरें आई हैं कि भी इस बंदे की जुर्रतमंदी का कहते हैं कि जी कोई जोड़ ही नहीं था। आर्मी चीफ ठीक है। देखिए एग्जीक्यूशन तो जिसके जुम्मे जो काम है उसने करना है ना। वो पहले अटैक करने आए, ब्राह्मोस मारने आए, तो एयरफोर्स ने जवाब देना था। लेकिन जो हौसला मंदी के साथ उससे पहले ही दुश्मन को जो चैलेंज किया था, वो मेरे पास जो खबर है वो बड़ी ही हैरान कुन है। बताएं ना। कि हम 1 का 10 जवाब देंगे। अच्छा, ये आर्मी चीफ की तरफ से ये बात मौजूद थी। नहीं, ऑर्डर्स नहीं है ना जी। ऑर्डर मैं नहीं इस बात को मानता। स्ट्रेटजी थी। हाँ, स्ट्रेटजी जब चारों ने मिलके बनाई होगी। 4 है ना जी, तीनों फोर्सेस के चीफ और चौथा चेयरमैन सार शमशाद मिर्जा साहब, 4 लोग। उन्होंने एग्जीक्यूट भी उन्होंने करवानी है। प्राइम मिनिस्टर, कोऑर्डिनेशन, प्राइम मिनिस्टर तो बॉस है ना जी, टोटल बॉस है ना। प्राइम मिनिस्टर ने जाकर लड़ना या वो स्ट्रेटजी नहीं बनानी, उसने इजाजत देनी है कि आप अपना रिजॉल्व दें, फॉर्मल अप्रूवल। हाँ जी, जो भी है। तो ठीक है, अगर कोई नया कोई काम नहीं होता तो बड़ी अच्छी बात है। इफ ही डिजर्व्स, उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर इसके जरिए कोई इख्तियारात भी मिलने हैं, फिर वाकई डिबेटेबल चीज़ है मेरा ख्याल है। हाँ, वो अभी तो उस तरफ मामला जा पड़ेगा। हाँ, जब जाएगा तो फिर जाएंगे। जिस पर लोग डाउट का इजहार कर रहे हैं वो यही है, अदरवाइज अच्छा, इसमें देखिए 2 नाकदीन की किस्में या नस्लें हम गिनवा सकते हैं। एक तो वो हैं वही वाले मिठा पान वाले, इन्होंने तो साइड ते काट दे, मेरा मतलब है कि उन्हें ये अवार्ड दे के बेसिकली ये हुकूमत की तरफ से रिजॉल्व दिया गया कि हम जंग विन कर चुके हैं। अदरवाइज तो भारत ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था ना। वो तो उनके पास टीवी चैनल पे नशर भी हो गया कि उन्होंने हमारे 8 JF थंडर गिरा लिया, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ उन्होंने हमारे इलाकों पे कब्जा भी कर लिया था। लाहौर की एयरपोर्ट पे भी कब्जा कर लिया था उन्होंने। तो बहुत कुछ डिक्लेयर कर लिया था। लाहौर की सी पोर्ट पे भी कब्जा कर लिया था उन्होंने। तो थोड़ा सा इस के जरिए एक ये भी कहा गया कि नहीं हम जीते। एक तो इसका ये था। तो ये तो था जो बाहर वाले नाकदीन थे। अच्छा, अंदर वाले नाकदीन जो हैं वो इस गलत फहमी में तनकीद कर रहे हैं कि उनके ख्याल के अंदर इस मतलब के ज़मीन के ऊपर 2 ही बंदों की आपस में दुश्मनी चल रही है। हाँ, ठीक है। वो एक इमरान अहमद खान न्याजी की और दूसरी हाफिज आसिम मुनीर शाह साहब की। इन्हां दी आपस में कोई जाती खैब है। हाँ, ठीक है। तो अगर हाफिज साहब जो हैं, मतलब कि हाफिज साहब की तकर्री रोकने के लिए इमरान खान ने कितनी जद्दोजहद नहीं की, बेचारे ने गोलियां खा ली, बड़ा कुछ 5 गोलियां तो शलवार भी निकलियां होते ना जी, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी मौसूफ उनकी ना सिर्फ कि तकर्री ना रुकवा सके। अब जाहिर है कि अब आपने इतना कुछ किसी के साथ किया हो तो फिर डर तो लगता ना अंदरों के हुण उहदे कोल इक़्तिदार आया। तो जो वो वाली नस्ल है उसका ख्याल था कि तो मतलब है हमारा कप्तान जो है 2032 तक अंदर ही रहेगा, थले लग गया, 2032 तक अंदर ही रहेगा। तो वो इस बुनियाद के ऊपर तनकीद कर रहे थे। हर एक की तनकीद का पर्सपेक्टिव अंदरूने और बैरूने
मुल्क डिफरेंट था, इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि हम उनको उसी के अंदर पैराए में रखें। और तीसरी बात ये है कि देखिए हमारी फौज के इस एक्शन को, भले वो एयर फोर्स और उनका बड़ी फौज का इकट्ठा था या जो भी था, वो अदनान से भी इधर बड़ी तकलीफ हो रही है, वो तो बेचारा अपनी लॉयल्टी साबित कर रहा है ना। लेकिन एक बात हमें नोट करनी होगी, वो ये है कि अगर आपको याद हो 27 फरवरी 2019 में जो जवाब देने की पूरी स्ट्रेटजी बनी थी, उस वक्त शाहिर शमशाद मिर्जा साहब ही ने ही उस स्ट्रेटजी को लीड किया था। डीजीएमओ थे ना उस वक्त, मतलब जो भी थे, नहीं ठीक है, क्वार्टर सीजीएस थे, सीजीएस ठीक है जी। तो नहीं सर, अच्छा तो वो जो है, मेरा ख्याल ये है कि दोनों जगह के ऊपर वो एक बहुत अच्छे स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे सामने आए, मतलब उस वक्त भी और इस वक्त भी। शायद हमारे अफसरान की और जवानों की ट्रेनिंग ही ईस्टर्न एनिमी के लिए हुई है, तो इसलिए जब इसकी बारी आती है तो वो एकदम उनकी सारी जो होती है वो निकल के सामने आ जाती हैं, सलाहियतें निखर के सामने आती हैं। तो उनको भी, मेरी राय के अंदर, उनको भी इस बात की रिकग्निशन होनी चाहिए किसी न किसी हवाले से। रज़ी साहब कहना चाहते हैं कि 3 फील्ड मार्शल कम से कम। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कतई नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि जिस बंदे ने वो वाला एपिसोड किया था वो इसकी प्लानिंग में भी शामिल था। आज बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जी, वो उनकी तो ज़ेरे निगरानी बेसिकली तो हाँ, वो ज़ेरे निगरानी, उनकी ज़ेरे कमांड बस। हाँ, आज मैं आपके प्रोग्राम में आने से बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब पहला नाम ही इनका लेते होते हैं। हाँ, अब मैं सीनियरिटी के साथ तो उनका नाम ही आएगा। यानी हम जो हैं, हमने वो बहावलपुर के सेक्टर के अंदर काली माता का उनका जो मंदिर है, उसके ऊपर हमारा बकायदा बच्चों का कब्जा उस कस्बे के ऊपर। अच्छा। और वो कस्बा जनाब, मैं फिर गूगल आगे लभे है चौधरी साहब, जनाब दी तवज्जो, वो 17 किलोमीटर अंदर है। मैं साथ समझ रहा था, नहीं, वो कैप्टन चीमा बैठा। हाँ ठीक है, 17 किलोमीटर अंदर है और उससे 2 किलोमीटर परली तरफ है इंडियन फौज। और उनकी तरफ से डीजीएमओ के अंदर जो 2 रिक्वेस्टें आई हैं वो ये है कि एक तो नारोवाल वाली अपनी कंपनी बदलो क्योंकि ये बड़े अग्रेसिव ने, ठीक है, और दूसरा ये है कि काली माता वाला मंदिर छाड़ के पीछे हो जाओ, ठीक है। ये 2 रिक्वेस्टें डीजीएमओ की मीटिंग में बकायदा आई थी, उन्हें कहा लिख के दे दे। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी स्ट्रेटजी के वॉर जो होगी वो दुश्मन के इलाके के अंदर होगी। ये इसका कोई तो मास्टर क्राफ्टर था ना, हाँ। है ना। और ज़रबे मोमन से याद करें आप, ब्लू फॉक्स और वो क्या था जी दूसरा, ग्रीनलैंड और ब्लू फॉक्स को 2 स्टेट की जो आपस में हमने लड़ाई करवाई थी, ज़रबे मोमन जी से, ज़रबे मोमन। तो मेरा मतलब है कि वो अमली शक्ल के, तो सिर्फ बरी अफवाज की नहीं थी। हाँ, तो बरी अफवाज ही अंदर बैठी नहीं, जाके एयरफोर्स से बैठी हुई। वो में ये भी नहीं कि हमारी अफवाज इंडिया की हदूद में बैठी, मुझे नहीं पता। हाँ, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये खबर उठा के, दोस्त तो नहीं है खैर, वो राइवल है, वो जाके शिकायत भी करने गए कि वो कह रहे थे, उन्होंने कहा वो देखो पूछो कह रहे थे। नहीं वो अच्छा चले, बरल खबरें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन वो बंदा दर आखिर के अंदर रहनी दो की देनी है। आप इजाजत जी, मैं नहीं आप इजाजत देंगे तो मैं जी सर, आप मालक। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इस डेवलपमेंट पे और आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का डेजिग्नेशन एंडाउ करने पे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं, ठीक। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में हो सकता है कुछ अहबाब को इस पे एतराज़ हो। कम्बैट में पाकिस्तानी फोर्सेस ने पहली मर्तबा ऐसी वाज़े नाकाबिले तरदीद और इंटरनेशनली रिकग्नाइज कामयाबी हासिल की है। सही। 48 वाला भी शुकूक व शुबहात में है,
65 वाला भी एक स्टेलमेट कहलाता है, 71 में तो बहुत मसला हुआ, 99 में हमारे मामला बिल्कुल ही डिफरेंट थे. तो आई वुड से इट इज़ ए वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड फॉर द नेशन कि भाई स्टेट इज you're in good safe hands as far as the defense of the territorial integrity and the protection of the citizens is concerned. You're in safe hands. बिल्कुल Fine. बिल्कुल. जो अब आप ये फरमाते हैं कि ये जंग जो है ये बहुत मुख्तसर थी, उन्हें वो इस जाविये को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये जंग हालिया 21st सेंचुरी में जो इम्पोर्टेंट तसादम हुए हैं उनमें अपनी नौइयत के एतबार से फर्स्ट है. ठीक. फर्स्ट इसलिए है कि इसमें वो टेक्नोलॉजी, इसमें किसी न किसी की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, वरना तो मामला वहाँ चला जाता ना, वो अग्रेशन में आ जाता है ना. तो ये एक नई तरह की जंग है. ये 300 किलोमीटर पीछे लोग लड़े. जी जी जी. मैंने ये बात की और मैं आपसे एग्री करता हूं. मैं तो इसलिए जो इसमें जो बात बहुत अहम हो जाती है फिर, जिस बात पे जो आर्मी चीफ हैं, मैं उन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही कहूँगा, जो उनका ऑफिशियल नाम है. मैं उसके साथ कोई सांप के लाह लगाने का कायल नहीं हूँ. जो कानून की किताब में लिखा है, आई से दैट. तो उसमें उनकी जो चीज़ मैटर करती है, देखिए जरूरत क्या होती है, किसी के जाके दस्तों गिरबान तो नहीं होना ना, हिकमत अमली होती है. सही सही. तो ये हिकमत अमली की कामयाबी है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है. ठीक है. अब इसमें 2-3 पहलू जी, जिसे कहते हैं ना वो मक्ता में सुखन गुस्ताना बात. तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में दाखिली कुछ मामलात हैं. बिल्कुल. उस पर मैं समझता हूँ कि उतना ही सैल्यूट पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी करना बनता है, प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को. उसकी तफसील में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि अभी उसका मौका नहीं है. सही. उसका वक्त आएगा. टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग इट इज़ अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम आवर प्रोटोकॉल के एतबार से पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब. फिर जाहिर है कि पीछे उनके अगर शहबाज शरीफ साहब का नाम आएगा तो उनकी पार्टी के कायद नवाज शरीफ का नाम भी आएगा, और अगर पीपल्स पार्टी का नाम आएगा तो पीपल्स पार्टी के भी इस मुल्क में अनगिनत सपोर्टर्स भी हैं और रहनुमा भी मौजूद है. इसका मतलब है हमारी सियासी, मेरी जो राय है कि हमारी सियासी क़यादत ने मास्टर स्ट्रोक खेला है. तफसील में इसकी इसलिए नहीं अर्ज कर सकता है कि बहुत सी बातें जो है वो वक्त के बीजों में होती हैं. एट द मोमेंट आई वुड से गुड, वेल डन. ठीक. और जो कुछ समझते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया है मामला, मैं नहीं समझता कि ऐसा हुआ है. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 15-20 हज़ार जवानों की कुर्बानी देने के बाद ही जो कामयाबी हासिल की जाए उसे कामयाबी माना जाए. बिल्कुल ठीक बात है. मैं तो चूँकि सर तालिब इल्म हूँ 10 बस्ता आजिज़ मिलिट्री हिस्ट्री का, मैं समझता हूँ कि अगर स्टालिन एक डिक्टेटर ना होता तो सेकंड वार में 2,70,00,000 रूसी ना मारे जाते. वो चूँकि वो परवाह नहीं कर रहा था कि जिसे डेड बॉडी बैग्स कहा जाता है, तो उसमें जो है वो लापरवाही में और जो कुछ फैसले बहुत से गलत, उन को निशानदेही करने वाला था ही नहीं, तो मौका ही नहीं था. तो आई वुड से कि जो जंग है वो एक तो ये कि क्या कहना चाहिए उसको कि इसमें कोई दो राय ही नहीं कि पाकिस्तान ने जो है वो जंग जो है, इसको लोग समझते कि पता नहीं जब तक गोलाबारी ना हो, 2-4 शहर तबाह ना हो, तो उस वक्त तक जंग. भाई जंग ये स्मार्ट वार है. इट्स अ न्यू काइंड ऑफ वारफेयर ऑल टुगेदर. और उसमें यानी बहुत से इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स, मुझे माफ़ी दीजिएगा मेरी जो ज़ुबान है मैं तो वही बोल सकता हूँ ना, आर इंडियन फ्रेंड्स मिसकैलकुलेटेड. जी.
तो उनकी मिस कैलकुलेशन जो है वो यही होता है ना, इसी को नेशनल सिक्योरिटी बल्कि इसी को इमदाद साहब के दोस्त हैं, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई कल के परसों। वो कह रहे थे यार सानू समझ नहीं आ रही कि इंडिया एडा बेवकूफ किस तरह हो सकता है, जो इन्होंने 2019 में केड़ा सी वाकया पुलवामा में जो इनके साथ एग्जैक्ट हुआ, ये पुलवामा था, नहीं ये पुलवामा, हाँ पहलगाम, मैं पुलवामा की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो इनके साथ 2019 में हुआ था एग्जैक्टली वही अब हुआ, थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ। कहते हैं साढ़े से सरप्राइज ऐसी ऐसे नहीं हुआ करता है। अगर देखिए दो पहलवान उतरते हैं, अपनी पूरी तैयारी करते हैं। हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने जब बात की है मीडिया के सामने आकर, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत रवैया अख्तियार किया है। वो किसी ने कुछ इसी तरह का, अब मसला ये है ना कि हम लोगों की आम गुफ्तगू जो है उसमें इब्तजाल का पहलू, ठट्ठे का पहलू इस कदर ज़्यादा आ गया है कि हम संजीदा लफ्ज़ों में संजीदा बात कहने की हमें आदत नहीं रही। मज़ा नहीं आता ना सुनने से। उन्होंने कुछ चस्केदार सा सवाल किया किसी सहाफ़ी ने, यस ऑफ कोर्स। तो उन्होंने हमारे एयर चीफ मार्शल साहब ने कहा कि वी आर अ प्रोफेशनल एयरफोर्स एंड आवर राइवल्स आर आल्सो प्रोफेशनल। औरंगजेब साहब की बात करें जी, वो एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल इमदाद साहब दी ग्रेट। मैंने सॉरी मुझे नींद आ रही थी, मैंने कहा मैं अच्छा सर आपको तो नींद आनी चाहिए ना, अब आपको अब आप निश्चिंत हो गए ना कि महफूज हैं। महफूज आप तो अच्छा वो जो फील्ड मार्शल वाला मामला है ना सर, वज़ीर आज़म का सवाबदीदी अख्तियार था, सही उन्होंने इस्तेमाल किया हुकूमत का, सदर का। अब एक तो ज़ाहिर है ये जो जंग है बेशक मुख्तसर हो, लेकिन इसके जो नताइज हैं वो बड़े दूर से, हाँ। उसने डायनामिक्स सारे चेंज कर दिए और भारत से लेके अमेरिका तक सब टके टोकरे हो गए। जिनको बड़ा घमंड था, कोई सुपर पावर था, कोई सुपर पावर बनना चाह रहा था। तो ज़ाहिर ये सारा कुछ जिस फौज ने किया है या फोर्सेस ने किया, और ज़ाहिर उसमें आर्मी तो लीड कर रही होती है, तो वो एक दे दिया गया उनको टाइटल, तो उस पर किसी को एतराज़ क्यों होना चाहिए। तनकीद वही जो सैयद साहब ने बात की कि दो तरह के लोग कर रहे हैं, कुछ पार कर रहे हैं, एक हमारे अंदर के लोग कर रहे हैं, और दोनों का पर्सनल, उनका तो खैर पर्सनल नहीं, वो तो है ही, लेकिन यहाँ वाले का पर्सनल मामला है। तो वो रोकना चाह रहे थे उनको, बल्कि खान साहब ने तो किया जी सीधी तरह बादशाह सलामती बन जाते हैं। वो जैसे खान साहब जो है खलीफा बनने का ख्वाहिशमंद नहीं थे, वो रोकना चाह रहे थे उनको आर्मी चीफ बनने से, वो आगे जाए जा रहे। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो ये है कि ये चीज़ें जो है ना जिस खूबसूरती के साथ चल रही है ना, ये चीज़ें मुंतकी तरीके से फिर यानी कोई और एक्सटेंशन ना हो, जब फिर ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, माजी में भी हुई हैं। तो बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत रहा है उनका लीडिंग रोल। इससे ज़्यादा क्या एजाज़ हो सकता है। तायात फील्ड मार्शल हैं, उनकी जो टेन्योर है 2027 तक की, जो आप पार्लियामेंट ने उनको दी है, बड़ी ज़बरदस्त। उसके बाद सिस्टम को चलते रहना चाहिए, ये होता है सिस्टम के चलते रहने का की बरकत। फौज ने तो अपना किरदार फिर ज्यादा मीठा पा जाए जी, ज्यादा मतलब फिर तो शुगर हो जाएगी ना, शुगर हो जाएगी। अच्छा, फौज ने तो अपना किरदार अदा किया। सर हमारी जो सियासी लीडरशिप का किरदार है ना इसमें, वो बड़ा कमाल है, क्योंकि कोई किसी किस्म का पैनिक नहीं हुआ, किसी किस्म का ऐसा फैसला जिस फैसले की वजह से कोई हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े, क्योंकि जंग का फैसला, जंग लड़ती फौज है, फैसला सियासी कुव्वत करती, सियासी जो क़यादत होती है वो करती है। सही। तो लिहाजा हमारे ओवरऑल हमारे कौम का मिजाज इस जंग में बड़ा रहा है, अपना पॉजिटिव रहा है, और उसमें जो हमें कामयाबियाँ मिली हैं उसमें हमने फील्ड मार्शल बना दिए अपने आर्मी चीफ को। ओके गुड। अब इससे ज़्यादा चीज़ें जो है ना बेहतरी, ऐसे ज़्यादा मिठा नहीं पड़ना चाहिए ना, कहने का मतलब है। एक मिनट लूंगा, ये जो हम कह रहे हैं ना मेडल या आज़ाद, वो जो रेगुलेशन है ना, उसका है 199AA, वो ये कहता है प्रमोशन लिखा हुआ वहाँ। सही सही, पर हाँ ये आई प्रमोशन का लफ्ज़, ठीक, बिल्कुल सही। ये प्रमोशन होगी, और वो जरूरी नहीं कि टॉप वाला बंदा हो, किसी भी जनरल को जिसकी स्ट्रेटजी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, उसकी क़यादत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, उसको ये ओहदा जो है ये किया जा सकता है। सही सही।
صحیح. نور اللہ صاحب دی گریٹ. میٹھا کوئی زیادہ نہیں تھا. اچھا جی. بالکل ٹھیک ڈیسیژن ہوا ہے, اور ہمیں اس موقع پر تو کسی قسم کے خدشات کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کو کیا ہوگا, ایکسٹینشن ہوگی, جو بھی ہوگی دیکھی جائے گی. ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں, پھر دیکھی جائیں گی. اس وقت بڑا کلیئر سا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی, اور نئی اسٹریٹجی کے مطابق جیسے بھی وجاہت صاحب فرما رہے تھے, پہلی مرتبہ ایسی جنگ ہوئی ہے. ہمارا بڑا کلیم تھا شروع سے کہ ہماری فوج کی تربیت بہت زبردست ہے. اچھا, وہ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ ٹریڈیشنل وار کی تربیت ہے, تھی بھی وہی. ابھی تک ہم بڑے ٹینک بھی بنا رہے ہیں, جو اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید وارفیئر چینج ہو گیا ہے, گیم چینج ہو رہی ہے, تو ممکنہ طور پہ اگلے ہمارے ٹولز مختلف ہوں گے, وہ پرانے ٹولز استعمال نہ ہو رہے اس طرح سے. تو نئی اسٹریٹجی کے تحت, نئی ٹیکنالوجی کے تحت جو وار لڑی گئی ہے, وہ پوری دنیا کے لیے حیران کن ہے کہ پاکستان نے اس میں اتنی زبردست پرفارمنس دی ہے. ٹریڈیشنل وار میں تو ہمیں پتہ ہے ہمارے فوجی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, انڈین تو کم از کم نہیں کر سکتے. جس طرح سے جنگ کا تجربہ, جس طرح سے دشمن کو روزانہ فیس کرنے کا تجربہ ہمارے فوجی کا ہے, اور تو کسی جگہ پہ نہیں ہے. تو وہ تو ہم تھا. یہ جو ٹیکنالوجی کی وار ہوئی ہے, جو ہوا میں اپنے اپنے ایریاز میں کھڑے ہو کے کوئی 300. اچھا, بائی دا وے جو روایتی جنگ ہے نا پرانے والی, وہ بھی ایل او سی کے اوپر ہوئی ہے جی, وہ بھی بڑا, لیکن اس میں اصل رول تو وہ بڑی جنگ کا تھا. دیکھیں پہلی شاٹ پر ہی وہ ایک پرانا لطیفہ ہے, اس میں لفظ ایسا آ جاتا ہے لیکن میں سنا دیتا ہوں. چیئرمین جب نادرا نے کارڈز بنانے شروع کیے, نیا سسٹم شروع ہوا, تو شروع میں ہی کسی کا کارڈ غلط بن گیا. تو پیر صاحب پگاڑا نے اس پہ تبصرہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ نادرا پہلے مجرم میں مار کھا گئی. تو وہ پہلے اٹیک پر ہی گیم الٹ گئی تھی. جب ہم نے ان کا پہلا رافیل گرا دیا وہاں پر, تو وہ وہاں سے گیم الٹ گئی تھی. وہ پھر گیم ہمارے ہاتھ میں آ گئی تھی. اور اس کے بعد ان کا ہر سٹیپ ہماری فوج نے اور ہماری حکومت نے 2 کام کیے. پہلا یہ کہ اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ ہر مرتبہ ایگریشن انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے, ہم نہیں کر رہے تھے. اور وہ جو کچھ لوگ بات کر رہے تھے نا کہ اللہ کرے کہ آج کی رات گزر جائے, وہ جنگ سے اس لیے نہیں ڈر رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہ رہے تھے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جنگ میں جو تباہی ہوتی ہے اس سے بچ جائے. لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ لیں کہ آئندہ آنے والے ایک لمبے عرصے کے لیے ہم نے اپنی جو برتری ثابت کی ہے, وہ ہواؤں میں, وہ پانیوں میں, اور وہ زمین پر, ہر جگہ پر. پانیوں میں بھی باقی ہے جی, وہ ہماری تیاری اور اس کے ساتھ انہوں نے تو اپنا کیریئر بھیج دیا تھا نا, ان کا تو کیریئر آ گیا تھا, لیکن جو ان کے ساتھ سلوک ہو گیا تھا اس کے بعد انہیں ہمت نہیں ہوئی. اچھا, اور اس میں جہاں ان کی یہ تجربہ اور ان کی صلاحیتیں اور ان کی ٹریننگ نظر آئی ہے, وہاں ایک اور چیز بڑی مزیدار مجھے فیل ہوئی ہے. ہم ان کے تبصروں میں جہاں میڈیا کی بات کرتے ہیں, ان کے فوجی بھی تو بیٹھے ہوئے تھے نا بات کرتے ہوئے. مطلب جنرل بخشی جیسا کارٹون اور جوکر ہمیں تمام تر اختلافات کے باوجود ہمیں پاکستان میں کوئی نہیں نظر آیا آج تک. 1-2 لوگ وہ سیاسی کلٹ کا شکار ہو کے ذرا رو میں بہہ گئے تھے, لیکن وہ اور بھی ہیں, وہ ان کے دوست تھے, ایک وہ بھی تھے. اچھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کچھ ان کے دوست ہیں. ہاں, امجد. اچھا, تو مسئلہ یہ ہے کہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جوکر جو ہے نا ہمیں پاکستان میں نہیں ملتے. تو ان کی ٹریننگ کا ہمیں اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو اس لیول پہ پہنچے ہوئے لوگوں کا یہ حال ہے, تو باقی نیچے. اچھا, ویسے پاکستان دی فوج میں سرپرائز ملیا, تانوں پتہ ہے اس گل کی بلا انہوں نے کہا ساڈا میڈیا ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو میڈیا نے, پولیٹیشینز نے, لوگوں نے, یار کیا کمال کے وہ سین ہے کہ لوگ اپنی گن سے جا کر وہ فائر کرتے ہیں, ان کے ڈرونز گرا رہے ہیں, وہ راکٹ فائر ہو رہے ہیں, میزائل فائر ہو رہے ہیں, لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لوگ بارڈر پہ پہنچے ہوئے تھے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, جس طرح بھی سمجھتے ہیں اپنے جذبے کے تحت. ظاہر ہے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا, نہ انہیں آگے جانے کی اجازت مل سکتی ہے. لیکن یہ ساری چیزوں کے ساتھ پاکستان نے اپنی بھرپور طریقے سے صلاحیتیں ثابت کرتے ہوئے انڈیا کو وہ شکست دی ہے جو بالکل شروع میں DGISPR نے جب کہا تھا نا کہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہمارا جواب ساری دنیا کو نظر آئے گا اور اس کی گونج پوری دنیا کو سنائی دے گی. تو وہ گونج سنائی دی ہے. امریکہ کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی پاور ہے, لیکن امریکہ کا وہ جو آئیڈیا تھا نا, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں لڑ لینے دو, یہ تو خود ہی لڑتے رہتے ہیں, اور ان کا خیال تھا کہ وہ آ کر جو ہمارے ہاں کچھ پولیٹیکل علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی وہ آئے گا تھپڑ مار کے چلا جائے گا, تو وہ پھر جو نا کبڈی والا حال ہوا, وہ آ تو گیا تھا لیکن پھر اس کو یہیں لٹا لیا سب نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. عمران صاحب نے بات کی نا, پھر میں بتا ہی دوں کھل کے. جب یہ اپنا ہمارے جہاز بھیجا تھا, انہوں نے اپنا اٹیک کیا تھا, میزائل اٹیک کیا تھا, اس دوران ہم نے نہیں انڈیا نے 2019 میں, اس دوران ہم نے پٹھان کوٹ پر جا کر کیا تھا, اور ان کا پورا سسٹم لاک کر کے سائبر جو وارفیئر جو ابھی کی تھی نا, وہ تب ہم نے
اس کا تجربہ کر لیا تھا. تو وہ جو دوست تھے وہ کوآرڈینیشن ختم کر گئی، ساری کوآرڈینیشن ختم ہو گئی تھی ان کی. وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم اس وقت تجربہ کر چکے تھے اور انہوں نے اس وقت کے بعد بھی سبق نہیں سیکھا. اس بار پھر ہم نے اسی طرح مارا ہے, یعنی ہم نے کوئی اپنی اسٹریٹجی تبدیل نہیں کی اور وہ ہماری اسٹریٹجی کو ناکام نہیں بنا سکے. ہاں امپروو ظاہر ہے وہ تو ہوئی ہے, لیکن اگر آپ کو ہاتھ پاؤں باندھ کے اور آنکھوں میں مرچیں ڈال کے, اس معاملے میں میں مظلوم انڈیا کے ساتھ ہوں. یار آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ کیا اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ہنس رہے ہیں, ہم نے تیاری کی ہوئی تھی. دیکھیں وہ 2019 میں انہوں نے تجربہ نہیں کیا تھا, انہیں بتایا تھا کہ یہ کر سکتے ہیں ہم. جیمنگ کر لی تھی, الیکٹرانک جیمنگ جو تھی. اب انہوں نے بندوبست کیا کہ آپ کا جو میزائل کی ہے 145 کلومیٹر رینج, یار جب آپ نے لکھا ہوا ہے دنیا کے گوگل جب کریں تو آپ نے 300 کلومیٹر والا اس پہ PL-50 لکھ کے کیوں کہ یہ دھاندلی ہے, یہ سوری یہ جنگ نہیں, یہ دھاندلی ہے. اور میں ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پر یہ احتجاج کرتا ہوں, آپ بتائیں تو صحیح 300 والا اگلے 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ وزیر اعظم صاحب نا دورے پہ گئے ہوئے ہیں, نہیں میں اوپر PL-15 لکھا ہوا ہے, کل وہ 193 پہ کر رہا ہے. یار یہ تو بات ہے. صرف 2 جملے. ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے دورے پر, ابھی ترکیہ پہنچے, وہ ایران بھی جائیں گے. ایران نے جو دل کھول کے سینہ کھول کے کہا کہ جو چاہیے ساڈے کو لے جاؤ, اور ساڈے والی بارڈر سے تسی ٹینشن نہیں لینی. یہ نا کل CEO صاحب کے ایک دوست ٹینشن نہیں لینی آپ نے. فار دی فرسٹ ٹائم 65 میں بھی انہوں نے آپ کو اپنی جی سر, اور 71 اور وہ میرا خیال ہے پہلا ملک ہے نا جنہوں نے پاکستان کو یار جڑا انہیں چوئی صاحب کے کہا کہ جو مرضی لے جاؤ ہمارے سے. چوئی صاحب یہ دیکھیں وزیر اعظم سن لو صاحب گئے ہوئے نا, جیسا میں نے بات کی کی ہے بلا یہ سر ایسے ہی ہے نا سر میں اس میں خاموش. اچھا یہ دیکھیں یار ایک منٹ, یہ ہمارے دیکھیں نا, ہم اس جنگ میں اپنے جو دوست ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, میں تو بار بار ذکر کر رہا ہوں, ترکیہ, آذربائیجان, چین, یہ جو ہم نے رافیل گرائے ہیں نا, اس میں ترکیہ کے کردار ہے. کونیا میں 2021 میں وہ ایک ہوئی تھی مشقیں ہوئی تھی, جہازوں والی مشقیں کیا کہتے ہیں ان کو, وہ ہوائی مشقیں, اور رافیل ہمارے تھنڈر 17 کے مقابلے میں لائے گئے تھے وہاں, اس جو مشقیں تھیں ان میں. اور S-400 جو سسٹم ہے ان کا ڈیفنس سسٹم, ظاہر ہے اس سے بھی بچنا سکھایا گیا. یہ یعنی وہ اسٹریٹجی جو رافیل 17 نے اسے کم از کم 4 دفعہ لاک کیا تھا وہاں, یہ اس ایکسرسائز کے اندر. یہ ہمارے ساتھ 2019 میں ان کا آرمی چیف انڈیا کا, اس کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور ہم نے جان بوجھ کے آپ کو چھوڑ دیا. ہاں بالکل ایسے. اچھا میں ایران والی بات سوری کہتا ہوں, یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران کا شکریہ ادا کرنے کیوں جانا ہے. وہ کچھ بات انہوں نے کر دی, کچھ بات یہ ہے کہ جو BLA والے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے کوئی یقین دہانیاں کروائی ہیں, بلکہ جب آپریشن ہو رہا ہے ان کے خلاف تو دوسری طرف سے وہ جو خفیہ راستے ہیں جہاں سے آتے جاتے ہیں وہ ٹریس تو ہو ہی جاتے ہیں نا, انہوں نے پوری طرح اس کو سیل کیا ہوا ہے, بھاگنے نہیں دیا. وہی جو میں نے کہا نا کہ ہمارے والی بارڈر سے آپ ٹینشن نہ لیں. پاسداران انقلاب اس آپریشن سے پہلے پاسداران انقلاب جتنا وہ کر سکتے تھے, بہت بڑا بارڈر ہے, انہوں نے وہ سارے کے سارے ادھر پہرے پہ لگائے ہیں. یہ خبر بھی آئی تھی, لیکن بعض خبریں ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہوتی, اور اس میں ہم سادہ لوئی میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایران کرواتا ہے. ایران کروائے گا تو خود مرے گا, وہ تو گریٹر, وہ تو اس کے پاس بلوچستان ہے. سر وہ ایک CEO صاحب کے دوست ہیں, افسر ہیں فوج میں بڑے, تو کل انہوں نے کہا کہ جاندے چائے پیو, اسلام آباد نا اندھیری بڑی چل رہی سی, تو جب ہم سے ان سے ملے ہیں چائے تو بغیر ہی نا, یعنی چائے ہم تو پہلے جب ملتے ہیں نا ایک دوسرے تو یار بڑی جنگ لڑی, یہ وہ جو سٹائل ہوتا, انہوں نے کہا بڑا جنا سینہ پھلا کے ویکھیا پھر ایران بھی کیویں کھلوتا رہا, یار کیا ساتھ دیتا ایران نے. اچھا وہ چونکہ ساری ٹیکنیکل گلاں سن میرے تو لنگ رہیاں سی, تے وہ CEO صاحب سب سمجھتے ہیں, CEO صاحب سب سمجھتے ہیں. میں میرا خیال ہے کہ CEO knows better. میرا خیال ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ پہلی نشست جو ہے وہ یہیں پہ ہم اس میں ایک بریک لیتے ہیں, اور دوسری نشست جو ہے وہ شروع کریں گے تھوڑی دیر میں, تو تھوڑی دیر بعد واپسی ہو رہی ہے انشاءاللہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बैठक की दूसरी नशिस्त है और इसमें हमने डिस्कस करना है कि जो जंग पाकिस्तान के ऊपर, एक जंग तो वो जो बाकायदा जिसको जंग कहते हैं वो तो इंडिया हार चुका है। अब वो अपनी खिफत मिटाने के लिए वो जो भी हरकतें कर रहे हैं वो आपके सामने है। मिसाल के तौर के ऊपर उनके वफूद उन्होंने भेजे हुए हैं। शशि थरूर साहब जो हैं वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं और वहाँ से बैठ के पाकिस्तान को तड़ियाँ लगा रहे हैं। और इधर पाकिस्तान में जो है वो अपने वो प्रॉक्सीज के ज़रिए दहशत गर्दी कर रही है, खुशदार वाला वाक़या। तो सर इस तरह कोई जंग जीती जा सकती? देखिए, ये जो प्रॉक्सीज होती हैं इन्हें सिर्फ तरबियत नहीं दी जाती, इन्हें इंडोक्ट्रिनेट भी किया जाता है। तो इसीलिए तो इसको इतना ख़तरनाक समझा जाता है ना। तो जो इंडोक्ट्रिनेटेड लोग हैं वो ज़ाहिर है कि अपनी कार्रवाई करते हैं। उसका ज़ाहिर है कि हम ने आज से नहीं, जब से ये किस्सा शुरू हुआ है, जिसको आप 1995 में कराची में नवाब वक्त के दफ्तर पे खुदकुश हमला याद है ना आपको जी। और उससे पहले जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी 80s में हो रही थी। मुझे जिस बात पे अफसोस है वो ये है कि हमारा तारीख का जो स्पेक्ट्रम है वो खासा महदूद और कहीं चंद महीनों का और कहीं चंद 2-4 बरसों का हो गया है। तारीख को समझने के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हमें अपना स्पेक्ट्रम थोड़ा वसी करना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, ऑलरेडी मेरा कॉलम रुक गया है। अच्छा जी, तो मैं इसलिए ज़्यादा ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਇੱਥੇ पढ़ दो। नहीं पढ़ भी दूंगा तो वो रज़ी भाई बैठे, इनको क्या समझ आएगी? रज़ी भाई आप जानते हैं आधा कॉलम अरबी ज़ुबान में है, इनको क्या समझ आएगी? अच्छा रज़ी भाई, ये मैंने आप पे चोट की है। अब मैंने कहा ये बता दूं कि ये आप पे चोट की है। किस्सा ये है कि एक साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं और उन्होंने जब ये मामलात अभी हॉट थे, अभी इनका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ था, उन्होंने ऐसी खुली खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के लोगों को मारने और दहशतगर्दी क्या होती है। किसी पहले भी आपके खिलाफ इस तरह की हरकतें करते रहते हैं? कौन? ये साहब जो इस्लामाबाद में बैठे हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको जो है वो 2006-2005 से भुगत रहे हैं। किराए के कातिल कहा जाता है, ये सेशन है बकायदा, ये असेसिन है। अच्छा मुश्तरका ही उन्होंने टारगेट किया हुआ। जी कोई बात नहीं, खैर है। हाँ, हम हमसे नहीं घबराते, इसलिए कि हमारे पास दलील है। जिसके पास दलील हो उसे हथियार की और उसकी ज़रूरत नहीं होती तशद्दुद की, वो हमारा काम ही नहीं है। जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि ये जंग जीती है ना, बड़ी अच्छी बात है। हमने उस पर कोई दो राय तो नहीं दी किसी हम में से किसी ने। ये जो जंग है ना, ये अंदर है, मुल्क के अंदर है। अब इसमें भी तत्हीर की, सफाई की ज़रूरत है। उस पर भी बहुत, वो जो फैज साहब ने कहा था ना कि देखो कितना काज पड़ा है, यानी करने को बहुत काम रखा है और वो करना है। और अगर नहीं करते हम तो बाहर वालों से तो लड़ लेंगे। ये अंदर वाले जो हमें खोखला कर रहे हैं, जो हमारे खुल के बयान करो अंदर वाले कौन? नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उनको मालूम है। अच्छा, जिनसे मैं मुखातिब हूँ, ठीक, जो हमारे तमद्दुन में बावजूद सूंगे रख रहे हैं, ठीक, जो हमारी तालीम को जो है वो मैं समझ गया, मैं पहुंच गया। जो हमारी माओ बहनों, बेटियों, हमारे बेटों, हमारे भाइयों, हमारे बुजुर्गों के दुश्मन हैं, जो उन्हें जो है वो देखना नहीं चाहते, दी वे दे आर, जो उन्हें वो जगह नहीं देते, जो हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी के खिलाफ हैं, जो हमारे मुल्क की इंक्लूसिविटी के खिलाफ हैं, जो हमारे लोगों की म्यार जिंदगी में बेहतरी के खिलाफ है, उनके खिलाफ भी लड़ना है और इसी जज्बे से लड़ना है। इस जंग कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त तरानों से ही लड़ी जाए। ये बात जो है ये दलील से भी हो सकती है। यार देखिए, बात जो है ना, बात सादा सी है। कोई भी हो, जंग से ज्यादा खतरनाक आपके अंदर बैठा हुआ दुश्मन आपका, सही है, जो दीमक की तरह आपको कमजोर करता है, आपकी जड़ों में बैठ जाता है। हम किसी और मुल्क के साथ जंग लड़ लेते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। हम दहाइयों से उन इंतहा पसंदों के खिलाफ अभी तक लड़ रहे हैं और अभी तक वो मौजूद है हमारे।
BLA की इंसर्जेंसी कई अरसे से चल रही है। तो ये जो इंसर्जेंट्स हैं जिनको जो आपने बात किया ना कि वो प्रॉक्सीज के जरिए भारत ने काम शुरू कर दिया हुआ, बॉर्डर पे होने वाला कोई अटैक जो है, कोई हमला जो है, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमला था APS वाला। सही। APS 2014 वाला भी, और खुशदार की APS की बस के ऊपर हमला। देख लेना जी, कैजुअलिटीज देख ले। APS जी जी, APS था। तो उसमें हमारी मतलब एक घर की एक बाप की 2 बेटियां, जी, और बेटा जख्मी हुआ है। ठीक बात। वो हमें बता रहे थे एक दोस्त कि वो जब जिस दिन हमला हुआ तो ईशा सलीम जो है वो शहीद हो गई, उनकी दूसरी बहन जो थी वो जख्मी थी और भाई भी जख्मी था, वो अस्पताल में थे। बाप मैयत लेके कलर सैयदा गए और माँ वहाँ पीछे बाकी बच्चों के पास रही, और फिर बल्कि माँ मैयत लेकर गई, बाप वहाँ रहे। फिर जब वो दूसरी बहन सहर सलीम जो है वो शहीद हो गई तो फिर बाप उनकी मैयत लेकर कलर सैयदा गए। बेटा अभी तक उधर ही है कोयटा में। अब ये बड़े सानहात हैं, बहुत बड़ा। असल में हमें एक तो जो नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था, ज़ाहिर है ये हमारी कमज़ोरी है हुकूमतों की। मैं तमाम हुकूमतों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, तमाम जो हुकूमतों में रहने वाली और हुकूमतों से बाहर रहने वाली, और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इन प्रॉक्सीज को किसी ना किसी तरह सपोर्ट करते हैं, अगर मगर चूंकि चुनाचे में, क्योंकि हमारे अपने हैं, क्योंकि मुसलमान हैं, कोई भी तरीके से। सही। तो ये सब कुछ हमें जो एक्सक्यूजेज है ख़त्म करना होंगे। बलूचिस्तान का जो मसला है, बलूचिस्तान के पॉलिटिकल लोगों के साथ आप बिठाएं, उनके साथ मसला हल करें, उनको आगे लाएं। लेकिन ये जो बंदूक के साथ बात करते हैं, जो बच्चों को, मुसाफिरों को कत्ल करते हैं, उनके साथ बात नहीं हो सकती। सही। और ये प्रूव हो गया, चाहे वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, चाहे वो KPK में कर रहे हैं। तो ये प्रॉक्सीज हमारे साथ जो खुली जंग है उससे ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है। और ज़ाहिर है इंडिया इसको बढ़ा रहा है। और जिस दिन हमारी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई थी 24 अप्रैल को, उसी दिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया था कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया दहशतगर्दी करवाएगा हमारे शहरों में। और अब एक चीज़ जो और इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि चंद वाक़यात जो चंद दहशतगर्दी के हमले हो गए, इससे कहीं ज़्यादा हमने पकड़ लिए। पहले बचा लिए, लोग गिरफ्तार हुए या वो डिफ्यूज़ कर दिया उनकी मंसूबों को। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है, इनको अपना जंग से ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए और इनका मुकाबला जो है वो अंदर या जितनी प्रॉक्सीज हैं उनको ख़त्म करने के लिए। नहीं, इन्होंने हमदर्द है। हाँ, हमदर्द तो यहाँ पे देखिए, हमदर्द जो होते हैं ना, हमदर्द इसलिए हमदर्द होते हैं क्योंकि उनके सामने शायद खुल के चीज़ें नहीं होती। देखिए, मैं अगर खुल के बात करूं तो जो मजहबी शिदत पसंद हैं उनको किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो सपोर्ट मिल रही होती है वो हमारी हुकूमती सर्कलों से मिल रही होती है। अच्छा, जो हमारे इधर BLA के दहशतगर्द हैं उनको हम सियासी हमदर्दियाँ मिल रही होती हैं हमारी इंटेलिजेंशिया से। देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं सर। मैं बलूचिस्तान का जो मामला है या इवन मजहबी इंतहा पसंदी का मामला, उनको हमें अलग अलग करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, जमात इस्लामी शरीयत नाफिज करना चाहती है। अगर वो दहशत गर्दों को सपोर्ट करेंगे तो हमें उनको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, जो कि वो नहीं करते, पहले किया करते थे, किसी ना किसी शक्ल में किसी ने शहीद भी कह दिया था। बिल्कुल इसी तरह बलोच 2, एक बलोच वो जो BLA है और दूसरा वो जो बलोच एक पाकिस्तान के आइन के तहत सियासत करते हैं, बलूचिस्तान के लोग। नहीं, मैं तो सिर्फ जिन्होंने बंदूक उठाई उनकी बात कर रहा हूं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि देखिए बात एक तो जहाँ पे भी नहीं, मैं तो वो काबिल इतराज़ हाँ, मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप इसको क्लियर करें ना। आप जो फर्ज कर लें कि एक बलोच लीडर जो है, हमारे हैं तो उनको बलोच लीडर जो है वो बलूचिस्तान के हुकूक की बात करते हैं सियासी अंदाज में, तो उनको हमें दीवार से नहीं लगाना चाहिए। अगर हम उनको दीवार से लगाते तो BLA मजबूत होती है, और हम ये तजुर्बा कर चुके हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह कोई अगर मजहबी लीडर जो सियासत पाकिस्तान के आइन के दायरे में रह के सियासत करता है तो उनको हमें, अगर वो खुद नहीं कहता तो उनको हमें TTP के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। दोनों चीजों को जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक मेरा तो ख्याल है अलग करने की जरूरत ही कोई नहीं। नहीं, हम डिस्कशन की बात कर रहे हैं। अभी जो है ना, पानी के नाम के ऊपर सड़क रोक के बैठे हैं और शनाख्ती कार्ड चेक करके पंजाब आने वाले लोगों को मार रहे हैं और आग लगा रहे हैं, तो वो बिल्कुल जायज है।
ये तंत्र मार रहे हैं। नहीं वो रजी साहब ये बात नहीं सर, ये बात अच्छा जवाब दे सकता था। अब उनके पास कोई और आ गया। नहीं मैं अच्छा जवाब दे सकता था। एक मिनट सर, मैं अच्छा जवाब दे सकता था। हमने नाम नहीं लिया था, लेकिन सर नाम लूंगा। मैं अच्छी तरह जवाब दे सकता था। बात यह है कि तालिबान के खिलाफ हम बात करेंगे तो रजी साहब को आग लगेगी। मुझे नहीं आग लगती। तो और क्या, ये भड़के क्यों है? मैं तो आप बात करते तरीके से सिर्फ भाई देखिए, एक मिनट नहीं मुझे BLA यार मेरी कोई बात, एक मिनट यार, एक मिनट। और रजी साहब एक मिनट, आपका सदका एक मिनट यार, एक मिनट यार, एक मिनट मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, एक इमदाद साहब, एक मिनट सर, एक मिनट गल सुनो। वो जो वहां पे बैठे हुए सिंध में जिन्होंने बीबी रानी शहीद की साहबजादी के ऊपर हमला किया, नहीं उसके बारे में बात नहीं करी। नहीं, उसके बारे में किसने नहीं उसके बारे में तो मैंने छेड़ी नहीं बात। नहीं करे ना, फिर इसी नहीं, कर बात लेंगे। हुई नहीं पूरी। नहीं, वो कर आपको आग लगी पहले ही यार। नहीं मैं एक मिनट सब यार, पूरा करना मुझे आता है। एक मिनट ठहर जो मेरी बात तक रहने दे। ठहर जो यार, पर्सनल ना हो। नहीं वो हो रहा है ना। नहीं दोनों ना हो। बात अभी हो रही है BLA की और बात हो रही है TTP की। कि जो लोग किसी भी वजह से कहते हैं कि जी कि वो उनको तो नहीं छोड़ना चाहिए, TTP वालों को उनको नहीं छोड़, सुन लो, नहीं छोड़ना चाहिए। जब BLA की बात आती है तो वो कहते हैं नहीं वो सियासी मामलात हैं, वो गलत करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। ओके, मैंने कैटेगोरिक कहा कि भाई TTP के साथ कोई मुज़ाकरा नहीं होने चाहिए। जो आइन और कानून BLA के साथ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जो आइन और कानून के तहत खत्म होगी गल, खत्म हो गई ना। अब मैं रजी साहब को थोड़ा सा तसल्ली करवा लूं। नहीं तसल्ली होती है ना। रजी साहब जब चेहरे शक्लें बना के बात करते हैं ना, हमें करनी चाहिए डिस्कशन, आपस में डिस्कशन करनी चाहिए। और नीचा दिखाना मुझे बहुत आता है, मैं नहीं दिखाऊंगा यार। नहीं पर्सनल क्या है यार, आप उनको नहीं देख रहे थे, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता ना, ये बार नहीं होता यार। बस हो गई ना, एक मिसक्रिएंट्स है, एक शरपसंद लोग। मैं बात पूरी कर लूं ना, मैं बात एक शरपसंद लोग हैं जिन्होंने सड़क रोकी, जिन्होंने आगे लगाई, उनको पकड़ा भी जाए, उनको गिरफ्तार भी किया जाए, उनको किसी किस्म की रियायत नहीं देनी चाहिए। ठीक, पुरअमन एहतजाज सबका हक है, वो करना चाहिए। अब बात कहीं की हो रही है, बात कहां लेके जाते हैं, तो बातें लेकर जाना हमें आती है रजी साहब। चलो बस कर दो नहीं ना, इस तरह नहीं होता है हर बार बस कर जाओ, हर बार नहीं है। हुकूमत जो है ना, मेरा ख्याल है सीरियसनेस का लेवल आप ये देखें, दहशतगर्दी के वाक़यात कोई नए तो नहीं है। जब हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं तो अभी जो हम बात कर रहे थे इंडिया की, कि 2019 वाले वाक़े से उन्होंने सबक नहीं सीखा। हमने जिस तरह से हमने जो किया था उनके साथ, वो दोबारा वहीं से मार खाई है उन्होंने आके। हम भी तो दहशतगर्दों के हाथों वही कर रहे हैं। हम बार बार उनसे उसी तरह से मार खाए जा रहे हैं। हमें तो परेड लेन मॉस्क से ही सबक सीख लेना चाहिए था। हमने उससे बड़ा सानिया उधर करवा लिया, APS में करवाया, ठीक है। हम उसके बाद भी नहीं सीखे। अब फिर अगले APS की बारी आ गई है, 7 साल ठीक है। हम उनको कभी दुखी लोग हमने करार दे दिया, जो हमारे फौजियों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेल रहे थे, हमने उन्हें दुखी लोग करार दे दिया, ठीक है ना। वो इमरान खान साहब ने असेंबली में खड़े होकर उन्हें शहीद करार दे दिया। मतलब हमें कुछ सोचना चाहिए कि हमें अपने लोगों के लिए क्या करना है। अच्छा, जबकि ये भी नहीं है कि हम पकड़ नहीं सकते, उसकी भी हमारी सारी सलाहियतें मौजूद है। जनरल मुशर्रफ पर एक कातलाना हमला हुआ जिसमें वो मरे नहीं थे, ठीक है। उसके लिए दर्जनों लोगों को सजाए मौत हो गई। ढूंढ के निकालिए कि इस रिक्शे वाले के साथ बैठ कर गए थे, उसको भी पकड़ लें, फलां घर में रुके थे उसको भी पकड़ लें, फलां काम ये हुआ था। एक एक सहूलतकार पकड़ा गया। तो इनके सहूलतकारों को कैसे हम छूट दे देते हैं? वो हम बड़े दहशतगर्दों को हमें पता चला कि वो उबर में बैठकर भाग गए, ठीक है। हमारी सलाहियतें बिल्कुल 1% मुझे डाउट नहीं है। अगर इंडिया से आने वाले हमलों का तक हमारे पास इंटेलिजेंस थी, अगर हमने उनके मिसाइलों को, उनके जहाजों को रोका और गिराया है, तो हम इनको किस तरह छोड़ देते हैं? इसका मतलब है ये सलाहियतों का मसला नहीं है, ये नियतों का मसला है। इमरान खान ने जेलों से निकाल के हमने छोड़ दिए सारे दहशतगर्द, बाहर से बुला लिए कि वो शिद्दत पसंद है, हमने वापस बुला लिए हैं। और यार उनको पकड़े, वो जो हमें नजम सेठी बैठ के टीवी पे सुना देता है, उसको वजीर आजम वाली ब्रीफिंग दी गई। हद नहीं हो गई है इस बात की? क्या बताना चाह रहे हैं हम इस मुल्क के लोगों को? झूठ बोल रहा है वो ना, तो उसको पकड़ के अंदर करे ना यार। नजम सेठी कोई आसमान से उतरा हुआ है? वो लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहा है वो, कि ये बात कर रहा है। इसका मतलब सारी सियासी हुकूमत और सारा सिस्टम सब फ्लॉप है। इस तरह की चीजें होनी है हमारे मुल्क में, क्यों होनी है उसको? अच्छा, अगर उसका लीगल राइट बनता है तो वो उसको मिलना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो फिर 1% कोई मुझे नहीं चाहिए एज पाकिस्तानी, मुझे कोई ऐसी वो नहीं चाहिए कि मुफाहमत चाहिए और सारी पार्टियां इकट्ठी होनी चाहिए, ऐसी की तैसी कराए ऐसी पार्टी।
स्टेट को अपना काम करना चाहिए। स्टेट का काम है मुल्क में अमन व अमान कायम रखना, और उसके लिए कोई दहशतगर्द हो, वो मजहबी रंग में हो, वो लिसानी रंग में हो, वो सिंध की सड़कों पर हो, वो पंजाब के किसी शहर में हो, जहां भी हो, उसके साथ उस तरह से डील करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ होता है। पंजाबी को कत्ल करे या पाकिस्तान, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और इसमें हुकूमत की नालायकी है। और हुकूमत का मतलब वो सारे लोग, वो इस्टेब्लिशमेंट, फौज, हुकूमत, जिले इंतजामिया, पुलिस, IB, ISI, जो इसमें जिसका किरदार है, एक सवाल वो है, सब रिस्पॉन्सिबल है। BLA के खिलाफ कार्रवाई अगर संगीन होती है तो ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? BLA जो शख्स, वो जो भी पार्टी, वो BLA हो, वो PLA हो, मैं वैसे कह रहे हैं यार, मसला ये है, एक मिनट, नहीं मसला ये है ना। अच्छा ठीक मैं यार, अच्छा नहीं सवाल क्यों नहीं बनता यार, बनता है थोड़ा, इस तरह ना करो, बनता है। देखिए हमारी इंटेलिजेंसिया जो है वो BLA के लिए, ये आपके जो है वो ज़हन में बात फंसी हुई है। कभी किसी ने BLA की हमायत नहीं की, पाकिस्तान को तोड़ने वालों की कभी किसी ने बात नहीं की। ठीक, मैं मैं माफी पहले भी जो है ना, मैं बलोच में दोस्त हूं, मैं उनके साथ यार बलोच आम बलोच की बात ही नहीं हो प्यार रही, करने वाले दोस्त हैं हाँ बलोच की तो बात ही नहीं हो रही, BLA की बात हो रही। ये जो मसखरे हैं ये नहीं, जो संजीदा है ना, हाँ वो जब डिफेंस स्ट्रेटजी को डिस्कस करते थे, मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं, तो उसमें वो ट्रिपल स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करने की बात करते थे। हाँ ठीक है, एक वो अफगानिस्तान के जरिए, एक स्ट्रेच तो अफगानिस्तान से हो गया। हम समझते थे अफगानिस्तान एज ए मुल्क बात कर रहा है, मैं मेरे जैसा बंदा समझता था, मैं अपनी कोताह नजरी की माजरत चाहता हूँ। दूसरा वो बलोच इंसर्जेंट के जरिए, ठीक है। तो मेरे ज़हन में ये बात रहती थी यार तीसरा स्ट्रेच कहाँ से आएगा, तो फिर हम सोच लेते थे कि शायद तीसरा वो डायरेक्ट अटैक करेंगे, ठीक, इंडियंस, ठीक हो गया। इस जंग के अंदर वैसे इमरान खान ने भी किया कि 3 टुकड़े होंगे, हाँ, तो वो उन्हीं की जुबान बोल रहे थे। अब मसला ये है, अच्छा उस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस तरह सोच रही होगी, इमरान खान साहब को उन्होंने ब्रीफिंग दी होगी ना। इमरान खान साहब तो जितने ज़हीन आदमी हैं, मेरा मतलब है कि उनसे तो बाज लफ्ज़ अदा नहीं होते, तो उनसे पता है, ठीक है ना, खान साहब नहीं पता। अब मसला ये है कि इस पूरे मंजरनामे के अंदर ना हमें वो ट्रिपल स्ट्रेच अमली शक्ल के अंदर नजर आया। जंग शुरू हुई है, उससे अगले रोज और फिर 2 रोज मजीद अफगानिस्तान से लोग अंधाधुंध पाकिस्तान पे हमलावर हुए, और 2 दिन के अंदर हमने 71 लोग जो थे उनको फायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसी रात ही BLA ने बलूचिस्तान के आधी दर्जन के करीब मुकामात के ऊपर हिट किया। हमने मीडिया ने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए खबरें रिपोर्ट नहीं की, लेकिन ये हिट हुआ। तीसरा एक कुव्वत जो थी वो किसी भी बहाने से, किसी भी नाम से सिंध, मैं ये बिलीव करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, आप इससे इख्तलाफ कर लीजिए, वो कराची और लाहौर को रोक के बैठ गए, ट्रैफिक बंद हो गई, 12 दिन वो ट्रैफिक बंद रही, ठीक है। उनकी मिन्नतें हुई, तरले हुए, फिर उन्होंने जो कहा उनके मुतालबात मान लिए गए। उसके बाद तो असूली तौर पे वो खत्म हो जाना चाहिए था। अगर वो गाइडेड बाय इंटरनल प्रॉब्लम था, तो वो जब आपके मुतालबात मान लिए गए हैं कम वक्त में, ठीक है, खत्म हो जाना तो वो खत्म हो जाना चाहिए ना। अगर वो फिर भी कंटिन्यू कर रहा है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव कुछ और भी है, ठीक है। तो मुझे वो समझ आया कि तीसरा स्ट्रेच ये था, ठीक है ना, मतलब जो बज़ाहिर एक स्लीपर सेल था, सोया हुआ था, कभी कभार वो कोई बर्फत ग्रुप उठता, कहीं पे कोई बम फेंक जाता, ये वो इस तरह की बात चल रही थी ना जीए सिंध वालों की, ठीक है। और एकदम इसके अंदर वो उभर के सामने आ गया, उन्होंने जो मुतालबा किया वो मुतालबात मान लिए गए, ठीक है। उसके बाद वो एहतजाज खत्म हो जाना चाहिए था, वो कंटिन्यू रहा, मीडिया ने दबा दिया कि कंटिन्यू है, वो आज भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो मुझे ये जो इंडियंस कहते थे कि हम ट्रिपल स्ट्रेच करेंगे पाकिस्तान को, मुझे उसकी अब समझ आई नहीं हो सकता ये तीसरा स्ट्रेच क्या था। ये मेरी अब तक की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे है। एक तो ये बात ज़हन में रखिए, ठीक। दूसरी बात ये देखिए, जो शख्स सालमियत पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कानून लाने की बात करता है ना, रियासत को उसको एक ही नजर से देखना चाहिए, बिल्कुल सही है, और एक ही हाथ से डील करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसलिए नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि चूंकि
میرے وہ نظریاتی دوست ہیں تو ان کے ساتھ میری بات تو سن لیجیے نا کہ میری ان کے ساتھ کوئی نرم گوشہ ہے, ٹھیک ہے. اسی جنگ کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو ابراہیم صدر صاحب ہیں جو کہ ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب کے سب سے قابل اعتماد آدمی ہیں, انہوں نے خفیہ دورہ اور وہ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہاں پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانے گیا ہوا تھا, لیکن انہوں نے اس دوران خفیہ دورہ کیا اور وہ ابھی بھی شاید وہیں پہ ہمارے پاس بھی بڑے اچھے سائیکٹرسٹ ہیں, ان سے ادھر بھی آئے علاج کرانے. پہلے وہ ادھر ہی آتے تھے, پہلے وہ ادھر ہی آیا کرتے تھے. آج کل آپ ان کی پرچی نہیں نا مانتے, اب تو وہ جو ملا عمر صاحب کے ساتھ جاتے ہیں. میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, ان کی پرچی کے اوپر 1 کروڑ بھارتی روپے کا علاج فری ہوتا ہے بھارت میں. ٹھیک ہے, وہ جو ملا عمر کے صاحب زادے ہیں نا, کیا نام ہے ان کا, ملا یعقوب صاحب کی پرچی چلتی ہے, اور میں باقاعدہ میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, 1-2 پرچیاں دی فوٹو کاپی اپنی نے, ٹھیک ہے. ان کی پرچی کے اوپر بھارت میں فری علاج ہوتا ہے, اور ٹی ٹی پی کے بیشتر لوگ جن کا کہ کابل میں جو 400 بیڈ کا ایک ہاسپٹل ہے, اس کا نام ہی 400 ہاسپٹل ہے, تو اس کے اندر جس کا علاج نہیں ہو سکتا اس کو بائی ایئر ایمبولینس کے ذریعے بھارت ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اور 1 کروڑ روپے تک کا علاج ان کا فری ہوتا ہے. اچھا, پہلے کی کسی زمانے میں یہ سہولت ہم نے فراہم کر رکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ ادھر آ جاتے تھے, اب وہ ادھر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جو بھی وہ اگر پاکستان کی سالمیت کے اوپر کسی بھی طور پہ حملہ آور ہے, اندرونی طور پہ یا بیرونی طور پہ, ٹھیک ہے, اس کا وہ علاج ہونا چاہیے. یہاں پہ کسی صاحب نے کہا کہ ہم اسٹریٹجی نہیں بدلتے. نہیں سر, ہم نے اسٹریٹجی بدل دی ہوئی ہے. اب ہم اپنے بچوں کو ان کے مقابلے میں زمین پہ نہیں اتارتے, اب ہم ڈرون کے ذریعے ان کو لوکیٹ کرتے ہیں اور ڈرون کے ذریعے ہی ان کو ہٹ کرتے ہیں. ہاں, خان صاحب نے ولاگ سے چلائی بھی ہے, ویڈیو بھی چلائی ہے. جی, اور چلا بھی سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں اس کو یوں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹرپل اسٹریچ ہمیں بھارتی بار بار ان کے دفاعی تجزیہ نگار کہتے تھے, دشمن کی پراکسیز کو پاکستان سے صاف کرنا چاہیے کسی بھی شکل میں. اچھا, فور اسٹریچ, ٹھیک ہے, کسی بھی شکل کے, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ جو اسٹریچ کرنے والی یا اوور اسٹریچ کرنے والی بات ہے نا, اس کو اس طرح لے لیتے ہیں کہ پہلے تو ملٹری اسٹریٹجی وہاں پر جہاں کی بات کر رہے ہیں نا رضوان صاحب یا ایون سومرو صاحب, بات دراصل دوست ایک ہی کر رہے ہیں, وہ تھوڑا سا سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. وہاں پر پاکستان آ کر تھن ہو جاتا ہے, تو ان کی پرانی ملٹری ڈاکٹرین ہے کہ ہم لاہور کی طرف سے اب پریشر نہیں ڈالیں گے آفٹر 1965. وہ ان کے آرمی چیف کے نام پہ میرے خیال نارائن یا اس طرح کا کچھ بھی, مطلب یہ وہاں پر جو ہے ہم پریشر ڈالیں گے اور وہاں سے پاکستان کو ہم 2 یا 3 ٹکڑوں میں چینج وہ لا سکتے ہیں. اور اسی حوالے سے پھر پنو آکل چھاونی بھی بنی, پھر سکھر میں بھی, پھر رحیم یار خاں میں بھی بنی. ہم نے وہ سارا کچھ اسی ڈاکٹرین کو دیکھتے ہوئے, اب اسی ڈاکٹرین میں پھر انہوں نے جب اپنی جو آیا ہے نا وہ ایک اجیت دووال کا جی کیا اوفینسو ڈیفینس, جو اس نے ڈاکٹرین دی, اس کو اس کے ساتھ جیل کیا گیا کہ آپ بلوچستان کو بلیڈ کریں گے, آپ کے پی میں حصہ ڈالیں گے. اور یہ میں تو جی اس بات کو نہیں مانتا, آئی ایم ویری سوری. رضوان صاحب نے کہا کہ بھی اس کی پرچی چلتی ہے ملا یعقوب کی یا وہ ہیبت اللہ اخوند زادہ, یا تیسرا یہ کہ یہ کوئی علیحدہ کریکٹر نہیں ہے, میں نہیں مانتا. جب آپ ایک ہاتھ پہ بیعت ہیں تو ہم یار کیوں علیحدہ کرتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں ہم ایک ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر جب وہ افغانستان میں جب ایک ہی گھر 2 گروہوں کو آپ کہہ لیں مختلف ہیں, ایک نسلی بنیاد پر لڑ رہا ہے, ایک مذہبی بنیاد پر لڑ رہا ہے, ایسے ہی ٹچ ہے نا, ایسے ٹچ ہے, پیسے تو ایک ہی گھر دے رہا ہے, یا امریکہ کے آ رہے تھے ڈالر, وہ آگے ان میں بھی تقسیم ہو رہے تھے, ان کی بھائی جان صنعت ہے یہ, ٹھیک ہے. تو میں اس میں جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, بی ایل اے, ایک بی ایل اے کے علاوہ بھی ایک ڈاکٹر اللہ نظر کے بی ایل ایف ہے, میں اس میں آپ دوستوں کے سامنے بالکل ایڈ کرنا چاہتا ہوں بی وائی سی. مت دھوکہ کھائیے, وہ ان کا پولیٹیکل فیس ہے, وہ ان کا موہرا ہے.
یہی بات شاید دونوں دوست بھی کر رہے تھے, سمجھانے کا فرق تھا, اس لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی وہ ان کا پولیٹیکل فیس ہے. آپ انہیں کہیں نا ان بچوں کی شہادت پر مذمت کر دیں, نہیں کبھی بھی نہیں کریں گے. اور اگر کریں گے, مارنگ بلوچ ہے جی جی جی, اور اگر کریں گے تو اگلے 2 گھنٹے میں وہ خود قتل ہو جائیں گے. وہ جو عسکری فیس والے ہیں وہ ان کے کام کے نہیں رہیں گے, یہ ماری جائیں گی. یہ جو 20-25 عورتیں ہیں جو آگے کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو سردار ہیں جو کہ جی ایک آپ دیکھیں نا, ڈرامہ بڑا اچھا ہے, ہم نے ایکسپوز کرنے میں بڑی دیر لگاتے ہیں, ہم کئی دفعہ اس پر مٹی ڈالتے رہتے ہیں کہ خیر ہے. اب کئی سردار ہیں جی, ایک سردار یہاں پر بیٹھا پالیٹکس کر رہا ہے, اس کا بھائی باہر جناب ایک ملیٹنٹ ونگ چلا رہا ہے, ٹھیک ہے. تیسرا جی ایک سیاسی آزادی کی بات کر رہا ہے کہ جی میں تو سیاست کے نام پر جو آزادی مانگ رہا ہوں ہم نہیں مانتے. یہ 3-4 ایک سیٹ پیٹرن ہے ہر جگہ پر. سر ایسے نہیں چلے گا, ان سرداروں سے مذمت کروا کے دکھا لے, ٹھیک ہے. اب وہ ان سارے سرداروں سے بہتر تو سردار عاطف خان کتران ہے. یہ ماڈل ویسے بھی اپنانا چاہیے. اس نے اپنے قبیلے کا جرگہ بلایا, 100 کنٹروورسیز ہوں گی. سردار عبد الرحمان کھتران 100 کنٹروورسیز ہوگی. اس کو جب قتل کی دھمکیاں ملی تو اس نے کہا, اپنی جان کی بات نہیں, کہ میرے علاقے کی ڈیولپمنٹ, وہاں کے ٹھیکیدار کو, وہاں کی ہماری فنڈنگ کو, کسی اسکول کو, کسی کالج کو اگر تباہ کیا گیا یا میرے قبیلے کے کسی شخص کو قتل کیا گیا تو پورا قبیلہ جواب دے گا ان دہشت گردوں کو, ٹھیک ہے. اب ایک حسنی قبیلہ ہے, سردار فتح محمد حسنی ہوا کرتے تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ. حسنی حسنی, ٹھیک ہے. آپ حسن پسند ہیں تو اس لیے آپ کے منہ سے نہیں, حسن بھی خود بڑا حسین نام ہے. اچھا, ماشاءاللہ. تو وہ جو حسنی قبیلہ ہے ان کے بہت سارے لوگ قتل ہو گئے ہیں. دیکھیں یہ جو ٹیررزم والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں, ان کا جو دوسری سٹیج ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, پہلے تو یہ بتاتے ہیں نا کہ ہم سارے بھائی ہیں اور ہم فلاں کے غیر کے خلاف لڑ رہے ہیں. پھر دوسری سٹیج یہ ہوتی ہے, چاہے کسی بھی طرح کا ٹیررسٹ ہو, کہ جو آپ سے اختلاف کر سکتا ہے, جو اوپینین لیڈر بھی ہے, ان کو بھی مارو. اب یہ جو حسنی قبیلہ ہے, حسنی کا ہے نا, حسنی, یہ محمد حسنی کہلاتے ہیں بیسیکلی. ان کے سینکڑوں لوگ یہ BLA والے قتل کر چکے ہیں. سو ان کی مذمت کروا دیں BYC سے, لہذا چیزیں ایمبیگوٹی میں نہ ڈالیں. سر میں ہی تو سوال کر رہا, ٹھیک ہے. یہ لوگ بھی اسی ہاتھ سے جو ہیں وہ نمٹے جانے چاہیے. اگلی بات سنیں, یہ جو سندھ والی بات ہے, اب میں اپنے بھائی کی بھی صفائی دے لوں, ٹھیک ہے, ایسی آپ لڑ پڑتے ہیں. سنیں نا, سنیں. سبحان اللہ, سبحان. یہ جو نہیں سر پلیز چھڑ دے, سر پلیز نہیں ایسے نہ کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو سندھ والے کچھ گروہ ہیں نا, ان پر فنڈنگ تو شاید BLA سے بھی بہت پرانی ہے. مزے کی بات یہ ہے, سندھیوں کو سلوٹ کریں کہ سندھیوں نے کبھی ان کو ووٹ نہیں دیے, کبھی ان کو اونرشپ نہیں. سر سنیں نا, سر اب میری بات تو سنیں نا. ان کو ووٹ ملتے ہیں جو ان کے سردار بنے ہوئے ہیں آزاد بلوچستان کے. کوئی نہیں ووٹ سر, اچھا جس نے بھی بنوائے پھر ان سے غلطی تسلیم کروا لیں. نہیں, پھر آپ ان سے غلطی تسلیم کروا لیں کہ عطا اللہ مینگل بھی بنا, اختر مینگل بھی بنا, پھر ان سے تسلیم کروا لیں. نہیں نا سر, نہیں ایسے نہ نا. سر وزیر اعلیٰ رہے ہیں, 250 ووٹوں والا وزیر اعلیٰ رہا, وہ 250 ووٹوں والا نشئی وزیر اعلیٰ جس نے کراچی کوئٹہ کی ساری جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں جی, وہ ناکہ بندیاں, وہ چیک پوسٹ ختم کروائی, کس مفاد کے تحت کروائی تھی؟ کس نے بنوایا تھا وہ وزیر اعلیٰ 250 ووٹوں والا؟ پھر ایسے نہ کریں, غلطیاں مان کر آگے چلیں. دیکھیں نا, اچھا ہم نے کمزوری دکھائی, آواز نہیں اٹھائی. اچھا, اب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دیکھیں جی, جو بھی وہاں علیحدگی پسند گروہ ہے نا, کم از کم یہ 50-60 سال سے وہاں پر سندھ میں موجود ہے. ان کو کبھی سندھ کے عوام نے اپنا ہاتھ نہیں دیا, ٹھیک ہے.
कभी मशरकी पाकिस्तान की तरह भी हाथ नहीं दिया कि चले ना वोट दें, पीछे तो लग जाए ना, कोई फोर्स बन जाए, कोई मक्ती बानी बन जाए। उन्होंने कभी ओनरशिप नहीं दी। वो उनकी बेबसी का लेवल देखें कि हमेशा वो पीपल्स पार्टी को वोट दे जाते हैं। और सुने ना सर, मेरी अर्ज सुने, और कभी उस कॉम्प्रेस पार्टी के लोगों से आप जाके सुने तो सही ना, पूछें कि उनका कंपटीशन किसके साथ है, रुकावट कौन है सबसे बड़ी, जिहदे ते हमला कीता ना, एग्जैक्टली वो पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं। सो सबको ना कहें, वो अगर कोई शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं तो मैं नूरुल्लाह भाई की बात को इंडोर्स करूंगा कि उठा के परे मारे उनको जो शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन सब भाई आर्मी चीफ ने कहा था ना ये 1500 लोग कहते हैं, तो भी मुकाओ 1500 लोग मुकाओ ना जी। तो बात ये है कि यार जंग में तो सारे फिर इकट्ठे ही लड़े हैं। अच्छा वो सड़क पे बैठे नहीं वो सर नहीं, वो 200 सर कितने के बंदे ने सर, ऐसे ना इस तरह ना ऐसे ना। बात ये है, ओ एक मिनट सोमलो साहब, नहीं ये नहीं, ठहर जो ना यार, तेरा कोई एक पर्सनल मिनट रजी साहब नहीं, सोमलो साहब एक मिनट, बैठे लोग बेनजीबी थी तो हमला आया। सोमलो साहब प्लीज, और जंग तो 22 अप्रैल तो बाद ही बैठे हुए सर मेरी गल यार, इमरान साहब 2 मई सोमलो आप रजी साहब एक बात की जाती करें, आप उन 200 लोगों को पूरी सिंध का नुमाइंदा क्यों यार, चलो 1000 होंगे तो पुलिस जाके उनको रोक दे। नहीं वो रोक देना, तो आप पूरी सिंध को कैसे साथ तय कर रहे हैं? नहीं फिर ऐसे ना करें, आप बात भी कर लेते हैं। मैं आ रहा हूं, चोई साहब नहीं, नहीं आपने 2-3 पहले भी ऐसे ही चौके छक्के मारे हैं। ना सर ना, मेरी जरूरत नहीं है, मैंने कत्तन नहीं किया। रजी साहब मेरी जो आप कह रहे हैं, मैं आप पर कत्तन चौके छक्के नहीं मारता। ये जो आप कह रहे हैं, ये कत्तन मेरी जरूरत नहीं। तो फिर ऐसे ना उनको हमने, आप मेरे ऊपर सर इल्जाम लगा रहे हैं जो खड़े केड़े चक्कर च हो गए हो। नहीं इधर आओ, मैं जा रहा हूं। नहीं हो रहे आओ, नहीं हुण गल पूरी सुन के जाओगे। अच्छा लेट हो गए रईस साहब ओए हुण गल पूरी सुन के जाओ। नहीं वो बात मैंने कही नहीं वो सर मैं ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? चलो यार चलो छोड़ो। अच्छा ਤੁਸੀਂ बैठो एक मिनट, नहीं ना आपको फील हुआ नहीं आप लोग ना जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप बहस जरूर यार हाँ, मैं पे जाना है। बहस जरूर नहीं ऐसा नहीं वैसे जा मतलब एक दूसरे को झूठा सच्चा हाँ बस मेरी बात तो सुने। मैं सिर्फ उस बात को क्लैरिफाई अच्छा, नहीं पूरे सिंध नु ये कह देता। ओहो पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें, ब्लड प्रेशर है आपका। नहीं पूरी बात नहीं हुई, मैं ये कह रहा हूं कि ये 200 लोग मेरे सिंधियों के, मेरे पाकिस्तानियों के नुमाइंदे नहीं हो सकते। इनको सोसाइटी से अलग करके हमने दिखाना है। हाँ, मैं बिल्कुल किबला मेरा फिक्रा तो सही मुकम्मल चॉइस साहब होने अभी तक नहीं बोले। सही चॉइस साहब को हमने अभी तक मौका नहीं दिया। चॉइस साहब बड़ी ज्यादती हो गई है, मैं माफी चाहता हूँ। नूरल साहब को गल करनी और ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ। नहीं मैं ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ अच्छा ये जो सर यहाँ मुझे इजाजत, मैं पहले भी एक सेगमेंट के लिए आया, ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। दूसरी पार्टी फोन करी जा रही है। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਤੁਸੀਂ। अच्छा ਹਾਂ ये यहाँ बात हो रही है, रजी साहब ने बात की है वो ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ। जो भी गल और यार वही गल में कर रहे हैं यार, उत्थे करने लगा यार ओ मैं देखो रजी साहब उठ के गए थे ना, कटिया गया हो जाएगा उत्थे कटने लगा तो वो एडिट हो जाएगा ना। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ प्रोड्यूसर बन के बैठ गए, प्रोड्यूसर नहीं बन रहा। एडा हदायतकार। अच्छा यहाँ जो बात हो रही है, ये जो रजी साहब ने बात की है, ये सूबा सिंध की बात नहीं कर रहे थे वो जीएस सिंध और जो जिस्कम वगैरह जो भी वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी जो वीडियोस हैं वो देखें। वो वाकईतन वो वही जुबान बोल रहे हैं जो बीएल वाले बोलते हैं, जो बीएलए वाले बोल रहे हैं हमेशा से हाँ हमेशा और वो जो कहते हैं ना जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं, हाँ वो साबित हो रहे हैं वही लोग हैं। तो साहब सबसे पुरानी प्रॉक्सी वो है। ठीक है ना जी, वो क्या नाम था उनके जी सिंध वाले, वो जीएम सैयद साहब और ये सारे ये उसी से टाने मिले हुए। हाँ उनकी तहरीक ही ये थी सिंधु देश वाली। और दूसरा जो बीएलए वाला मामला है, जो टीटीपी वाला मामला है, ये मेरे ख्याल शायद किसी ने यहाँ बात की है, पॉलिसी बदल की हुई है, माफी शाफी कोई नहीं है उनके लिए। वो पहले बहुत सारी कानूनी कबातें होती थी, मामला बीच में आ जाते थे, वो कबातें शबातें सारी नज़रअंदाज कर दी गई हैं, इग्नोर कर दी गई हैं।
अब डायरेक्ट ऑपरेशन हो रहे हैं और खबरें क्यों नहीं आ रही, ये मैं क्या बताऊँ। नहीं आ रही थी अभी 9 जो तालिबान है वो खबरें बहरहाल मैंने आपको बताया था आखिरकार कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए, कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए। और दूसरी बात ये है, ये जो बीएलए वाले हैं ये किन हकूक की बात कर रहे हैं, किन रवायात की बात कर रहे हैं। बलोचों की ये रवायत कब रही है कि जनाब खवातीन को आगे करते हैं, या बच्चों को मार दे, बच्चों को कत्ल करते हैं, ये तो या मुसाफिरों को मारे, रवायत ही नहीं है। ये तो मेहमानों के लिए जान देने ਮੈਨੂੰ वाले, ਲੱਗਦਾ जंगल लड़ने ਬਲੋਚ वाले- ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾयਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ जंगल ਵਿੱਚ, लड़ने वाले लोग ਇੰਡੀਅਨ हैं। ਫੌਜੀ ਆਏ ਨੇ। और वो दूसरी ये पहले तो ना शनाख्ती कार्ड देख के चेक करके पंजाबी है या नहीं है। वो एक दिन का मारा गया है, वो जो इसका ब्रिगेड था ना, वो जिनका जर्नल बना हुआ था, मूसा क्या नाम है उसका, मूसा मरी, हाँ। मूसा मरी, वो तो मारा गया ना कल, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल था अपनी तरफ से वो, और उसके साथ दीगर भी लोग जो है वो कई 3-4 कमांडर उनके मारे गए हैं। तो ये खवातीन को आगे करने वाली जो बात है, ये वाक़तन जैसे खान साहब ने कहा है, ये प्रॉक्सीज हैं। ये जो बलोच यकजहती कमेटी है वो क्या है, ये लाशें लेने क्यों पहुंच जाते हैं। लवाहकीन जो है वो आए, जनाब ठीक है जनाब, वो कहते हैं ठीक है जनाब आप डीएनए करवाएं, अगर आपका है तो आप ले जाएं, या शनाख्त करवाएं ले जाएं। ये कौन होते हैं, ये जो वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस वाला, ये हॉस्पिटल से लाशें वो छीन के ले गए थे, पता है आपको। ये महरंग बलोच वाला जो धरना दिया हुआ था, जिसके बाद ये गिरफ्तार हुई है, ये सारे लोग, और ये जिनके ऊपर एहसान किया गया ना वही शर फैला रहे हैं। अब ये कह रही है ना, वो मेरे महरंग जो कह रही है कि मेरी अम्मी ने कपड़े बेच दिए, मेरे अम्मी ने जेवर बेच दिए, ओब्बा जी वाली बंदूक तो बेच देते ना। वो जो 20 लाख रुपए की उठा के वो तस्वीरें बनवा रहा है दहशत गर्दों के साथ खड़ा होकर, वो बंदूक बेच देती, आपके बच्चे भी पढ़ जाते उन पैसों से। इतने पैसे थे वो बोलान मेडिकल कॉलेज में फ्री पढ़ गया। और एक और खातून, जब इन्होंने ये कहा कि पंजाब में जनाब इनको देने के लिए एजुकेशन फ्री होगी ये वो वगैरह, वो क्या है, नाइला कादरी बलोच प्रोफेसर साहबा, मैं जानता हूँ वो यहाँ पढ़ी है, मुझे पता है। और भाग के इंडिया जाके वहाँ उन्होंने एक अबूरी हुकूमत कायम की हुई है बलूचिस्तान की, उसकी वज़ीर आज़म है वो। अच्छा, हाँ जी वो स्पीकर भी रही हैं बलूचिस्तान असेंबली की। और ये बलोच की जो बहन है नादिया, शायद अगर मैं नाम गलत नहीं कर रहा, उसने पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज से लॉ किया, इधर स्कॉलरशिप पे पढ़ने आई है, स्कॉलरशिप पे आई। पाकिस्तान के 2 बड़े सहाफियों के साथ वो आज तक राब्ते में हैं, जो इधर से पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं और इंडिया में हैं, और वहां पे बैठ के बातें इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे सहाफी के साथ जो वजीर भी रहा है। वजाद मसूद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात, पूरा तो ना ही लो फिर, ये जो लोग लड़ रहे हैं, ये जो लोग लड़ रहे हैं ये होंगे बलोची, लेकिन उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है ना, जब नफरत उनके अंदर ऐसी भरी जाती है कि वो अपनी रवायात, अपनी कदरें, असूल, कानून सब भूल जाते हैं, उसमें ख़वातीन भी भूल जाते हैं, उसमें निहत्ते लोग भी भूल जाते हैं। इवन ये शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल करना भी कुछ अंग है, वो भी तो निहत्ता आदमी है ना, सिर्फ आपके वो बताना मकसूद है। और ये बात मेरे लिए बड़ी हैरानगी का बायस है। मुझे किसी ने बताया ये खातून, बलोच खातून, जिसकी पहले बाप कत्ल किया गया था, वो भी बलोच, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना चाहता था, फिर उसका भाई भी कत्ल किया गया, ठीक है, और जी असातिज़ा, और वो गैर बलोच के नाम पर कत्ल किए गए। तब हम सब सोए रहे। उसने मुझे ये कहा, आप भुट्टी साहब के बाद की बात करते हैं, मैं आपको 99, 2000, 98, 96 में ले चलती हूँ, जब यहाँ से असातिज़ा निकाले गए और हमारे बच्चे पढ़ने से बैठे रहे। ये बाकायदा प्लानिंग से किया गया। वो जब बच्चे ना पढ़ सके तो वो फिर बच्चे इन दहशत गर्द ग्रोहों के हाथ लगे। जो खवातीन वाली बात कर रहा हूँ ना, वो महल क्या नाम था उसका, जिसने कराची यूनिवर्सिटी में हाँ जी खुद को हमला किया था। तो बच्चों की रिवायत है, कोई भी नहीं रिवायत ही कोई मौजूद ही नहीं, कोई रिवायत। उनकी तो रिवायत बड़ी खूबसूरत है। और उसमें आप देखें फिर जिन बलोचों ने कहा कि हम इस काम में शामिल नहीं है, वो भी कत्ल साथ होते हैं। हमें उनके साथ भी खड़े होना है, उनके साथ। देखें आप ये माने कि जिसने इख्तलाफ किया वो वहां कत्ल हुआ, स्टेट उसके साथ नहीं खड़ी हुई, ये असल पॉइंट है, नहीं खड़ी हुई। वो गरीब कत्ल होते रहे हमारे लिए, इस मुल्क के लिए कत्ल होते रहे। तो अब ये है कि स्टेट ने उनको हिफाजत का तासुर नहीं सिर्फ देना,
یقینی بنانا ہے کہ اگر آپ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم بھی سارا ملک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے, تب جا کر ٹیررزم کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے, ادروائز نہیں. یہ صرف 1500 بندے یا 2000 بندے مارنے سے بھی نہیں. اسکول, کالجز, ڈیولپمنٹ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے ٹیررزم کے خلاف. صرف ٹیررسٹ ختم کرنا نہیں ہوتا, ان لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنا جنہوں نے آپ کے ملک کے لیے بغیر بتائے قربانیاں دی, اپنے بچے, اپنے باپ, بیٹے مروائے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ آئندہ سے ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے. اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ یہ مسلمان ہو کر بھی آ جاتے ہیں نا جی, پھر میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ جی اب ہم پرو پاکستان ہو گئے, ہمیں دیں اقتدار, ہوا ہے نا ایسے, پھر یہ نہیں چلنے دیا جائے گا. مجاز صاحب نے ابھی تک, مجاز صاحب آپ بات کر لیں جو کرنی تھی. دیکھیے ایک بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ پاکستان کا ملک ہے, اس کی ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے, اس کے سلامتی کے خلاف کوئی بندہ کسی بھی رنگ میں بات کرتا ہو یا سوچتا بھی ہو, ہم نے نہ کبھی اس کی حمایت کی اور نہ کبھی کریں گے. صحیح, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک, وہ بلوچ ہو, پختون ہو, پنجابی ہو, وہ سندھی ہو. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ڈائنامکس ہے ٹیررزم کی کہ انہیں چاہیے ہوتے ہیں ٹھکانے, بھاگنے کے, چھپنے کے, تربیت کے, انہیں چاہیے ہوتا ہے پیسہ. اور ان کا جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کے بیرونی یعنی گوریلا وارفیئر ریگولر فورس کے خلاف سرحدوں سے باہر ٹھکانوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. سمپل بات ہے. صحیح. اور دوسرا اس کا جو ناگزیر پہلو ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے. ایک اور پہلو بھی سر کہ کوئی کسی بھی یہ کہا جاتا ہے کسی بھی یہ جو پراکسیز ہوتی ہیں ان کی کامیابی کی جو ان کو زیادہ اچھا چلنے کی جو علامت سمجھی جاتی ہے کہ کوئی فارن پاور ضرور فنڈنگ کر رہی ہو. میں نے کہا پیسہ چاہیے ہوتا ہے, وہ باہر سے آتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہم لوگ جو میری نسل کے لوگ تھے 1993 آنورڈ, چونکہ ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی, ایم آر ڈی کی موومنٹ میں کون اس ملک میں شریک نہیں تھا, تو ہماری بہت ہمدردیاں تھیں. چونکہ سندھ میں بہت زیادتیاں بھی ہوئی تھیں, تو میں نام صرف اس خیال سے نہیں لے رہا کہ ہمارا کام جو ہے وہ نفرتیں بھڑکانا نہیں ہے. ہمارا کام اس ملک کو جوڑنا ہے, اس ملک کے رہنے والوں کو جوڑنا ہے جو اس ملک کو اچھا اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا, I was over there within his earshot, in fact addressed, کہ ہم کو جمہوریت نہیں چاہیے. ہم نے کہا صاحب آپ کو جمہوریت کیوں نہیں چاہیے؟ جمہوریت ہمارے خون میں ہے. کہنے کہ جمہوریت ہوگی تو تم پنجابی لوگ تعداد میں زیادہ ہو, تم ہمیشہ حکومت کرو گے. ہم نے کہا میاں یہی بات کہہ کے آپ نے ہندوستان میں توڑا تھا, اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا وہ فلانی مسجد میں کیا کردار تھا. آپ نے عوام کے مذہبی جذبات کو کیش کروایا تھا, اب آپ زبان کیش کروانا چاہتے ہیں. سو وی آر ناٹ ود یو. اور سندھی بھائی بھی, بہن بھائی بھی ان کے ساتھ نہیں گئے. میرے محبت کے رشتے جو ہے وہ بلوچ دوستوں کے ساتھ بہت پیچھے جاتے ہیں, اور دلی وہ محبت اور احترام کے رشتے ہیں. صحیح. اور ہم نے ان میں تلخیاں بھی دیکھی ہیں, تلخیاں ہوتی ہیں, اس پہ بات کی جاتی ہے, لیکن ہم نے کبھی کسی ایسے ایلیمنٹ, اینٹیٹی یا سوچ کی نہ حوصلہ افزائی کی, نہ اس کی حمایت کی, نہ اس سے ہمدردی کی جو اس ملک کے خلاف سوچتی ہو. اور وہ کچھ بلوچ دوست اس میں ناراض بھی ہوئے. ہم نے وہ ناراضگیاں, ان کی جھڑکیاں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پولیٹیکل لوگ تھے نا, تو ان کی برداشت کی ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں اب نام نہیں لینا چاہتا چونکہ وہ بھائی اس وقت آڈینس میں نہیں ہیں. اسلام آباد کے قلب میں بیٹھ کے 22 اپریل کے بعد جب یہ سب قصہ چل رہا تھا, ایک شخص نے ہاتھ اٹھوائے ہیں کہ پاکستان کی اگر انڈیا سے جنگ ہوگی تو کون لڑے گا انڈیا سے. ٹھیک, اس کا مطلب کہ اس سے زیادہ کھلا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جب میں ان لوگوں کی مخالفت کر رہا ہوں جو ہتھیار اٹھاتے ہیں, بھلے وہ بلوچستان کے نام پہ اٹھائیں یا سندھ کے نام پہ اٹھائیں یا پختون پانی کے نام پہ اٹھائیں یا رائلٹی کے نام پہ اٹھائیں, تو صاحب آپ بھی تو کہیے نا کہ یہ غلط ہے. بالکل نہیں, کہہ گئے نا.
इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं हुई जाते तो आग क्यों लगी? नहीं तो आग क्यों लगी होती है इधर? मैं तो आराम से की थी, उससे आग लगी थी ना, मैंने बात टीटीपी की थी, उससे आग लगी थी। भाई बात ये है कि आप देखें शाहजी, ये मुल्क है हम सबका, ठीक है, यहाँ बलूचिस्तान किसी जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है, वहाँ 1.25 करोड़ आबादी रहती है, उनमें हमारी रियासत कह रही है कि जी 2-2.5 हजार मिस्क्रिएंट्स हैं या दहशतगर्द हैं, बीएलए के लोग हैं। आपको ट्रोल करने वाला बैठ के सारे बलूचों को बैठ के गालियां दे, ये तो नहीं, या मेरे सामने बैठ के झूठ बोले कि जी धरना जंग के दौरान भी जारी था। नहीं जारी था, 22 अप्रैल को था, 22 अप्रैल के बाद उठा। सर बात जंग 6 मई। ओ यार सर मैं गुजारिश कर लूं आपके सामने, मैं सारी फिल्म रखता हूं तो यार, अब मैं बात कर लूं ना यार। 25 को यार तू लड़ने आना इथे, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨੇ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, और कदर की कर रहा ਸੀ यार, नहीं सीधी की जो मुंह चढ़ा रहा ਸੀ, देखो यार उसको सब उसकी वकालत ना करें, ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ क्यों ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। वो चला क्यों गया फिर? मैं यार प्रोग्राम अपनी गल करना, अरे नहीं आप अपनी बात कर लो, अगर बात सही जनरलाइज करें ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? एक मिनट मैंने गल कर लेने दो ना जनरलाइज करो यार, एक वो फैक्ट गलत दस गया, मैं फैक्ट करेक्ट करा या ना करा? सर 26 को मुज़ाकरात हुए, 27 को धरना खत्म हो गया वहां से, उसके बाद अब 2-3 दिन पहले एक कलदम जो जमात थी उन्होंने धरना दिया, तो उसको पुलिस ने हटाया वहां से, जिस पर सूरत हाल हुई, गोली चली, 2 लोग मरे, ज़ियाल अंजार का घर जला। वो ये कह रहे थे कि पुलिस मुलविस है, पुलिस नहीं उठाती। देखिए कुछ हकायक जो है ना उस तरह तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश किए जाने चाहिए। दूसरी बात जो है अपना BYC की जो आप बात कर रहे थे ना सर, उसमें जाहिर है कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर सिर्फ ये कहें कि मजम्मत नहीं करते तो वो मिले हुए हैं, वो खौफ वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा है उसमें। अख्तर मेंगल के ऊपर भी होगा, बलूचिस्तान में तालीम फैलाने में, सुनो मैं आपकी बात से जी मैं आपसे अर्ज करूं कि बलूचिस्तान में तालीम जिन्होंने दी है, हमारे भाई जो है ना सराइकी खलील सिद्दीकी का नाम कोई जाके पूछे कोटा में, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर गौस बख्श ने किसको बनाया था? प्रोफेसर करार हुसैन को, जिनके साहबजादे ताज हैदर का भी इंतकाल हुआ है। तो ये मुल्क है हमारा। अच्छा, तो बात जो मैं कर रहा था, देखिए एक वक्त में कराची में एक दहशतगर्द गिरोह का कब्जा हुआ करता था, हमारा मीडिया उनका नाम तक किसी दहशतगर्दी में नहीं डलाता था, क्योंकि खौफ था, मार देते थे। अब वहां पर अगर कोई BLA के खिलाफ कोई बलूचिस्तान में रह के बात करता है, वो मार दिया जाता है। हम सिर्फ मैं गुजारिश कर लूँ सर, मैं जो गुजारिश कर रहा था ना कि TTP के अगेंस्ट आप पॉलिटिकल फोर्सेस को तहफ़्फ़ुज़ भी दें, ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट करें, उनको प्रोमोट भी करें, कि उनको दीवार से ना लगाए। जो बात का असल चीज ये है कि एक खौफ का एलिमेंट बहुत बड़ा एलिमेंट है। आप परसों एक सहाफी कत्ल हुआ है वहां पे, यार वहां पे रोजाना लोगों को मार देते हैं। आप 250 वोटों वाले को ये नहीं बनाएंगे तो असल बंदे खुद ही सर, मसला ये है कि खौफ वाली बात अपनी जगह, लेकिन उस खौफ को काउंटर करने के लिए अगर सिक्योरिटी देनी है तो किसने देनी है? हुकूमत दे देनी है ना। क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लेना यार, अगले मैं ठीक कह रहा हूँ। अच्छा, और रियासत ने देनी है, और जो लोग पॉलिटिकल उसमें आ गए या कैंपेन कर रहे हैं, सियासी जमात पे आ गए, वो फिर खौफ के बारे घर में नहीं छुप के बैठते, उन्होंने उसका मुकाबला करना होता है। अच्छा, ये सिंध में भी जब आप बात करें तो अगर सब MKM से उस वक्त की जो अल्ताफ हुसैन का जो खौफ था, अगर छुप के घरों में बैठ जाते तो नहीं मसला हल होना था, और कोई नहीं बैठा। रियासत ने जब अल्ताफ हुसैन का खत्म किया, रियासत ने जब अल्ताफ हुसैन को खत्म किया तब से पहले हुआ है। नहीं, उससे पहले भी नहीं था। देखिए क्या बात कर रहे हैं? जब रियासत ने अल्ताफ हुसैन तो को, भाई रियासत ने जब कराची को ओहो, लेकिन उसमें जो लोग मुखालफत कर रहे थे वो तो अपनी मुखालफत करते रहे ना। और जो सियासी BYC अगर सियासी जमात बन गई है तो फिर सियासी जमातें भागती नहीं है डर के। मेरा पॉइंट ये है उसमें, ठीक है ना। आपने BYC का जिक्र किया था, आपने BYC का कहा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, एक इसमें छोटा सा पॉइंट और जिक्र, आप कल फंस गए इस्लामाबाद में मौसम की शिद्दत से, और उससे कुछ दिन पहले भी सालाबारी हुई है, वहाँ पे बहुत बुरा हाशर हुआ है। मसला ये है कि ये जो मौसमी तब्दीलियों का है उसमें भी हुकूमत की बड़ी अहम जिम्मेदारी है, और ये इतना बड़ा अलार्मिंग चीज़ है। जो जिस तरह ये दुश्मन है ना, इसी तरह ये भी एक दुश्मन है, जिससे खामोश दुश्मन है, और वो आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ हमने इस दौरान इस्लामाबाद में जब हम ट्रैवल कर रहे थे, थोड़ा सा आगे भी गए चक्री और मुख्तलिफ जगहों पे, वो हज़ारों एकड़ ज़मीनें जो
درخت اور جنگلات اور فصلوں والی جگہ تھی وہ کاٹ کے ساری جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانی ہیں، یہ جو ظلم ہوئے جا رہا ہے حکومت کی زیر سرپرستی، تمام حکومتوں کی جو بھی حکومت ہو، اس کو کہیں روکنا چاہیے. وہ پانی نہیں ہے جہاں پر 50 فٹ پہ پانی مل جاتا تھا لاہور میں، اسلام آباد میں، وہاں پہ 250 فٹ پر پانی نہیں آ رہا. یہ فصلوں کو پانی کہاں سے ملے گا؟ جو بچی ہیں جگہ وہ کہاں سے ملے گا؟ جی پنڈی میں تو ٹینکر سے شروع ہو گیا. اسلام آباد میں بھی اب یہی حال ہے، چند ایک سیکٹرز کو چھوڑ کے. یہ سوسائٹیز کے معاملے میں آپ حکومت کی طرف سے بھی ہماری طرف سے جواب چلیں یہ قصہ 1950 سے تک جاتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی. بڑی گرما گرم یہ والی دوسری نشست رہی، اور میرا خیال ہے اجازت لئیے سر، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے امید ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.